Am I audible to all? Hello, am I audible to all? The admin can tell me. Hello. Students, am I audible to all of you? मोर आवाज सुबुची? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଯାଉଛି। Taking so much time to respond. Okay. So, in the last 2 days, the discussion was basically on consumer behavior and producer behavior. This class will be in relation to synthesizing consumers' behavior, consumers and producers' actions, that is market analysis. But before that, if you have any questions regarding the last two classes, you can raise it. ଗତକାଲିର କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ପଚାରି ଦିଅ। No question. Price and output determination. Consumers' interest is basically to maximize welfare. That will happen provided they consume something. And producers' interest is to maximize profit. That is possible when they sell their commodities in the market, earn some revenue. In the process, they have to incur some cost. Revenue minus cost is profit. Their interest is that profit should be maximum. The consumer's interest is utility maximization. Producer's interest is profit maximization. So these things need service of one particular institution which will do the exchange. The exchange हवा दरकार, because consumers consume those commodities which they do not produce, and producers also do not consume what they produce. Producer जहाँ उत्पादन करुछन्ति ताको सब निजे कंज्यूम करिवे नाही, तो कंज्यूमर भी जहाँ कंज्यूम करिवे ता निजे प्रोड्यूस करू ना. Then there should be some sort of exchange. Producer जहाँ प्रोड्यूस करुछन्ति ता कंज्यूमर मानक पाखरे पहुंचवा दरकार. कंज्यूमर जहाँ कंज्यूम करिवे ताको पाखरे अवेलेबल होवा दरकार. One institution does that activity of exchange. Which institution? That is known as the market. Market exchange the service टी उभय कंज्यूमर एवं प्रोड्यूसर को दिए. So you are producing something, you will sell it. You have to consume something, for that you have to buy the commodity. So buying, selling, these two activities are quite natural
ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ଯେଉଁଠି ହେବ ବାଇଂ ସେଲିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିନିମୟ। ସୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ जो इंस्टीट्यूशन ये कामटी करे से इंस्टीट्यूशन का नाम होची मार्केट। व्हाट इज मार्केट? Market, ordinarily people say market is a place, but students of economics do not define market as a place. Rather, they define market as an institution which provides the service of exchange. Which provides the service of exchange. What is exchange? Buying, selling is exchange. Buying and selling, these two basic activities are known as exchange. So you may not see the producer, see the seller. Seller and buyer need not come to one common place. Without place also marketing is possible. It is not difficult to explain the concept of e-commerce. You are giving so many orders online. Those are delivered to you. The producer doesn't know who are you. You do not know who is the producer. Till exchange is becoming possible. Online marketing, so a channel like market is involved there. So market is a very, very important institution. You just imagine, suppose there were no market. Market not था ताहले कौन अवस्था है? अनेक लोग कंज्यूम କରିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତାନି। ଖାଲି ଖାଲି କେହି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରେନି। So if you close your eyes for a moment and just imagine the importance of market, you can have a lot of realization what sort of service is provided by the market. Market की प्रकार सेवा हमको दौची ताकू आमे सहजरे इमेजिन करदबा जदि गोटे मोमेंट खाली आमे विदाउट मार्केट जदि आमे इमेजिन करबा लाइफ केमिति होता। So this class is about the basic activities performed in the market. Market role that why market is so important. The market basically data काम करूची गोटे होची प्राइस डिटरमिनेशन आ गोटे होची आउटपुट डिटरमिनेशन। दीटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपोर्टेंट वेरिएबल बहुत इंपोर्टेंट आउटकम मार्केट प्राइस गोटे विराट बड़ा सिग्नल। प्राइस solves many things. You want a particular commodity in abundant quantity, but you cannot. Why you cannot do that? Because you have limited money income to buy for that. You cannot do. And you will satisfy yourself that I have this much of income, the price of the commodity is this much, so I have to content with this specific amount of consumption. I cannot long for more. Market settles many things. को जिनस यदि अधिक दरकार पड़ुछि तो गोटे सिग्नल आसी जाउछि कोन ना प्राइस तार बढ़ी जाउछि तार डिमांड बढ़ी गला अधिक लोक चाहउछंती प्राइस बढ़ी गला जे से प्राइस को पे करि परला किनि परला से प्राइस पे that fellow will consume and others who can't pay for that or who are not willing to buy at that price they won't consume it. तो गोटे डिसिप्लिन गोटे एक्सचेंज रे गोटे गोटे प्रकार माने सेटलमेंट प्राइस मेकानिज्म कारण संभव होछि। एंड केउ कमोडिटी केतिकी मात्रा रे प्रोड्यूस हो इफ यू आस्क क्वेश्चंस एगुडा जदि नथांता ताहले एते डिफिकल्ट होता सतरे जीवन ता बंचिबा
ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ପେ କରିପାରିଲେ କିଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେଉଁ କମୋଡିଟି କେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଇକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ ତାର ତ କାମ ହବନି, that is a wastage. Resources are limited. ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଓଭର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ପଡି ରହିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, then that is a social cost, ପୁରା ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍। ନର୍ମାଲି ସେମିତି ହୁଏନି, କେଉଁ କୋଉଠି କେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହବ ତାକୁ ସେଟଲ୍ କରିଦିଏ ମାର୍କେଟରେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର always sees the price signal and the demand for his commodity. ଯଦି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଷ୍ଟକ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଯେତିକି ଇନଭେଣ୍ଟରି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ମୋର ଗୋଡାଉନରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଫାଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସୁଡ୍ ବି କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କନଜମ୍ପସନକୁ ମୁଁ କମେଇଦେବି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସିଗ୍ନାଲ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ନା ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦଉଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଯୋଉଟା କି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ଦ୍ୱାରା ଡିଟରମିନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯାଉଛି କେଉଁ କୋଉଠୁ ଜାଗା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ, କୋଉଟାକୁ କମ୍ କରାଯିବ। ଯାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ହବ, ଯାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ ହବ। ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବ, ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଗିରାବଟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କମୁଛି। ଯଦି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେଇ ସିଗ୍ନାଲଟାକୁ ଦେଖିକି, ଯେମିତି ଟ୍ରେନକୁ ଦେଖିବ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ ବା ଏଠି ରହିବ, ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିକି କାମ ହଉଛି। ଏଠି ସେମିତି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଦ ସିଗ୍ନାଲ which settles many a problem. ये सब क्वेश्चन आंसर सेठ मिल जाए। तो एते इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन यदि मार्केट, ताहले से मार्केट ऊपर के निश्चय हम पढ़िबा दरकार। मार्केट केते प्रकारर अछि, बेसिकली दो प्रकार। one is perfect market, another is imperfect market. Imperfect market रे तीनटा कैटेगरी हम पढ़ला। one is monopoly, then is monopolistic, the third one is oligopolistic. And हम perfect competition पढ़िबा और imperfect रे तीनटा पढ़िबा। So that is the thing we have to do. Now the first one is perfect competition. Let me ask a question जे जानि पारे जे तुम रुके केते पढ़ी छ जे को perfect competition कोन ए विषय जे जानि छ के फटाफट अनम्यूट करी रेस्पोंड करो। Hello. हाँ, tell me. I guess sir. I guess sir. Perfect market is that market in where many buyers and many sellers is present. Many buyers and many sellers. Again. अच्छा, suppose कपड़ा इंडस्ट्री एथरे many buyers भी अछंती कपड़ा किनुछंती, Again sir. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आउ बहुत गुडे प्रोड्यूसर भी अछंती, लक्ष लक्ष संख्यार प्रोड्यूसर अछंती। गाँ पाखरे भी वीवर अछंती जे कपड़ा बुणुछंती। So is it a perfect market? Perfectly competitive market, is it? Yes sir. आउ कोई किछ कहबार अछि? Perfect competition. So this is actually perfect competition is identified by its features. What features? तक सब फीचर को मिसे के हमें जो डेफिनेशन होगा, ताकि डेफिनेशन एक प्रकार हो। The perfect competition is a type of market in which there are a large number of buyers and sellers producing a homogeneous commodity with
3 entry and exit facilities. ଯେତିକି କହିଲି ତା ଭିତରେ କିଛି ଫିଚର ରହିଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବାୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲର୍ସ। ମେନି ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏସ୍କେଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ମିନିଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟୁ, ସେଭେରାଲ, ଭେରିୟସ୍, some sellers, some buyers। ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯିବା ଆମେ ତାହେଲେ କହିବା many sellers, many buyers। ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆମେ ସେଠି କହିବା large number of buyers and sellers। ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବେଶୀ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେବ। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ବାୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ହେଇଗଲେ ହବନି। ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ସେଲର ବାୟର ଥିବେ ଏକୁଟିଆ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ବଜାରରେ ରହୁ ବା ଚାଲିଯାଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ନଦୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇଗଲେ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବନି ବା ନଦୀରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ଏତେ କଲୋସାଲ, ଏତେ ବିଶାଳ ମାର୍କେଟ, ସେଥିରେ ଜଣେ ସେଲର କହିବ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବିନି, ମୁଁ ପଳଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫରକ କିଛି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ବାୟର ବି କହିବ ମୁଁ କିଣିବି ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। Buyers and sellers are insignificant in this market, and individually they are insignificant। କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି ମାନେ ଦବଦବା ରହିବ ନାହିଁ। ସପୋଜ 1000ଟା ଫାର୍ମ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତା ଭିତରୁ 990 ଫାର୍ମଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମ, ସେ ରୁହନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ସପୋଜ ବହୁତ ବିଗ୍ ସାଇଜ ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଅଛି, କପଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା କହୁଛି। କପଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୱିଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଅଛି, ହାତରେ ସେମାନେ କପଡ଼ା ବନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାସିମ୍, ବିରଳା କମ୍ପାନୀର, ରିଲାଏନ୍ସ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଫାର୍ମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମାର୍କେଟରୁ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏମିତି ମାର୍କେଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟକୁ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଫାର୍ମ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିବେ ରିଲେଟିଭ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିବେ। ସପୋଜ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଫାର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମଲ N1, N2, N3 ଏମିତି ସବୁ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ମଲ N1, N2 ଗୁଡା ବହୁତ ଛୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ତୁଳନାରେ। ମାର୍କେଟରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫାର୍ମ ତା ଭିତରେ ବହୁତ, ମାର୍କେଟ ସେୟାର ବହୁତ ବହୁତ କମ୍, ଅଲମୋଷ୍ଟ 0.000 ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା कि हाँ गोटे गुण परफेक्ट कंपटीशन रो सैटिस्फाई कला। This applies to buyers as well as sellers, not one sided। Is this very clear to everybody? yes कि no कुह? Yes sir। हाँ ठीक कहबो कहीं ना मु तमर स्क्रीन ले नहीं जोटी तमे लिखिबो किछि मु ताको देखि परिबी, कहीं ना मु प्रेजेंटेशन मोड रे अछि, तेणु मु सेठी देखुछि। मते केवल अनम्यूट करी जेतबे पचारिबी इमिडिएटली कहबो। सेकंड फीचर कोन? होमोजेनस product homogeneity, that is another feature of a perfect competition। Now what is that? प्रोडक्ट होमोजेनिटी होची जे सब सेलर माने जो प्रोडक्ट टी बिक्री करछथि से प्रोडक्ट समस्त पर एका आइडेंटिकल। सपोज देयर आर 1000 producers and I am the buyer। I cannot differentiate that whose product is of better quality, whose product is of less quality, lower quality। के देखिया पे भल लागुची, के देखिया पे खराब लागुची। I cannot differentiate। तो यदि से भली हुए हम ताको कहबी सब प्रोडक्ट गुडा एका भलिया आइडेंटिकल, व्हाट वी कॉल एज होमोजेनस प्रोडक्ट। जदि कंज्यूमर डिफरेंशिएट कर देला नहीं एटा बेटर सेटा खराब, देन प्रोडक्ट होमोजेनिटी नष्ट हो गला।
Is this point clear to everybody? Product homogeneity. Yes, sir. Third factor है entry exit. Entry exit बिल्कुल फ्री. जहाँ को आसबार अच्छी आस प्रोड्यूस करो, जहाँ को जीवार अच्छी एठू जीवा को जाओ. तुमको एटा नुआ कथा कह. ये जदि मॉडर्न बिजनेस को हमें देखिबा, इटा स्वाभाविक नुहे. कौन सी जगह रे गोटे सपोज कि आसिक दुकान टे खोलिबो, समस्त को कौन परमिशन मिल जाए. किसी एमती प्रोडक्ट अच्छी जो प्रोडक्ट रे परमिशन मिले ना. जने गोटे मद दुकान खोलिबो, ये कौन जतो चाहिए जोठी चाहिए खोल नहीं पारे. नो, there will be some restrictions. लाइसेंस मिलने ही खोल पाए. जहाँ को लाइसेंस न मिलने से खोल पारिबो. तो लाइसेंस इज ए रिस्ट्रिक्शन. परफेक्ट कंपटीशन रे लाइसेंस सिस्टम ना. परमिशन जदि मिलला ताले कर पारिबो. तो गाड़ी जाउची देखिबो बहुत ऑल इंडिया परमिट, ऑल ओडिशा परमिट इन लिखा जाइथिबो. ऑल ओडिशा लिखा जाइछि, ओडिशा में तो सब आड़ जीवो, किंतु ओडिशा बाहर को गले ताको बुक कर देबे. जे कोन पई ठीक तम परमिशन नहीं आसले चलो पेनल्टी. तो जो परमिशन अछि से सेठी चली पाए. तो लाइसेंस परमिट सेमती कोटा कि एतिकी तमे प्रोड्यूस कर परिबो, एठो अधिक कर परिबोनी. यदि एबुला रिस्ट्रिक्शन थाए तार सेटा कोटा. तो एबुला सब होला रिस्ट्रिक्शन. ये रिस्ट्रिक्शन अच्छी तरह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है. सेमती एग्जिट रे भी रेस्ट्रिक्शन तुमको ठीक अछि. आसीबा पई सना रेस्ट्रिक्शन, जीवा पई रेस्ट्रिक्शन को मार्केट रे दिस्ती पारे ने मोर लाभ हेता ने छाड़ी पड़े. दैट इज आल्सो नॉट सो फ्री. इन सम मार्केट्स यदि सपोज गोटे कंपनी वर्तमान कहलो मु क्लोजर कर छै, क्लोजर पई तो अप्रूवल हो कोन पई को क्लोज करू छी. तापरे क्लोज करबा बेले ताको किछि कंडीशन कंप्लाई करिया पड़िबो. फॉर एग्जांपल कि तमे एक लोक को काम देइछो, तमे आज बहुत कर से लोक तो बेरोजगार है छिले. तो लेबर क्लॉज लागि छिबो, एग्जिट लॉ लागि छिबो. कोन लागबो लॉ जे ए लोक मान को क्षतिपूर्ति दे जाओ. तम कारण से माने सफर है, सो गिव देम कंपेंसेशन. तमरो जोटी जहां टैक्स सब बाकी छै ताको क्लियर करके जाओ. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू वुड क्लोज इट. सेति पई भारत रे अनेक दिन हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेले ठारो कहा जाउछि कि एग्जिट लॉ को आउ टिके सिंप्लीफाई करा जाउ. जे हमर स्ट्रिंजेंट लॉ रहबो ताले नुवा कंपनी आसीबे ना, मल्टीनेशनल कंपनी आसीबे नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसीबो ना. एग्जिट लॉ गोटे बहुत बड़ कथा. तेणु एंट्री एग्जिट रो कोनोसी लॉ बा कोनोसी रिस्ट्रिक्शन नाही नथिबो परफेक्ट कंपटीशन रे. जो सब जिनस अच्छी सेटा परफेक्ट कंपटीशन नुहे. Is this point clear to everybody? Yes. तीनोटी पॉइंट ए पर्यंत पढ़िले. गोटे होची नंबर ऑफ फर्म्स और बायर्स, और गोटे होची प्रोडक्ट रो जो नेचर मींस होमोजेनिक प्रोडक्ट होमोजेनिटी. थर्ड हैला फ्री एंट्री एंड एग्जिट. ओके. और गोटे होची परफेक्ट नॉलेज. बायर और सेलर उभय कर नॉलेज मार्केट को लेके परफेक्ट थी. को प्राइस रे को जगह रे कोन मिलुची बायर जाने थी. बायर जदि इग्नोरेंट अछि ताहले से समान जिनिस को मध्य से अलग अलग प्राइस रे किने ये संभावना रहे. किंतु ए मार्केट रे सेभलिया कथा द बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज regarding the price, quality, availability of the product. This seller has also perfect information regarding the product quality, product nature, product price, and seller buyers. ये सब ऊपर सेलर रे भी नॉलेज दिता है. तो जदि नॉलेज परफेक्ट अछि एबे कुह इज इट पॉसिबल दैट फॉर द सेम प्रोडक्ट there will be different prices? Is it possible? The buyer one charge करछि 5 टका, सॉरी सेलर वन फर्स्ट सेलर चार्ज करछि 5 टका और सेकंड सेलर 5.5 टका चार्ज करि परिबो कि?
Possible? Yes No, or no? no, sir. No, କାହିଁକି ନା not ବାୟର possible. ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି କି ୟାର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି 5.5 ଟଙ୍କାରେ ୟାକୁ କିଣିବି? କେହି ଜଣେ ବି ବାୟର ଯିବେ କି? ଯଦି ସେ ବାୟର ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯିବ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ୟୁମ କଲେ କି ଏମିତି ମାର୍କେଟ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କଲା ତାର ସେଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ଜିରୋ। ତାର ସେଲ୍ ହେଇଯିବ ଜିରୋ। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କେଟରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି, କୌଣସି ସେଲର ତାକୁ କହିବ କି ଯେ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ 4.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକେ ବା 4.95 ଟଙ୍କାରେ ବିକେ, ଟିକେ କମ୍ କରିକି ବିକେ। ସେମିତି କୌଣସି ସେଲର ଚାହିଁବ କି? No, sir. କାହିଁକି ଚାହିଁବନି? Sir, all buyers, sellers can be main motives profit ହିଁ ଥାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗ୍ରାହକ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ସେ ତ ଟିକେ କନସେସନ ଦେଇଦେଲେ ପସିବଲ ହବ, କାହିଁକି ଦେବନି? ସାର୍ ମାର୍କେଟର ଯୋଉ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ଫଲୋ କରିବେ। ମାର୍କେଟରେ କିଛି ରୁଲ ନାହିଁ, ରୁଲ ଲିଖିତ ରୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ମାର୍କେଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଅଟୋମେଟିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ରୁଲ ବସିକି କେହି ବନେଇ ନଥାଏ, ୟା ପାଇଁ ତା ଆଜ୍ଞା। ଛାଏ ତାର ଚାଲେ। ହଁ, କଥା ହଉଛି ସେ କରିବ କାହିଁକି? ଜଣେ 5 ଟଙ୍କାକୁ 4.95 ଟଙ୍କା ଯୋଉ 5 ପଇସା କନସେସନ ଦବ, ତ ଦବ କାହିଁକି? ଭାବିବ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉନି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟର ଏତେ ବାୟର ଅଛନ୍ତି, ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର, ସେ ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ଡିସାଇଡେଡ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରାଇସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ନହବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଭୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କନସେସନ ଦିଏ, ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ କୁହାରେ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ଯଦି ସିଏ ଦେଲା ତାହେଲେ ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହବ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେତିକି ପୁରା ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ସବୁ ତ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥାନ୍ତା 5 ଟଙ୍କାରେ। ଯଦି 4.95 କରୁଛି, the fellow is losing some revenue. By the way, he is compromising with his profit. And we have assumed that firm is a profit seeker, profit maximizer. So why should we give this concession? Therefore, the possibility of giving any kind of concession is ruled out. That is suboptimal decision. That is uneconomic decision. Is it clear? Yes, sir. Okay? तो ଏଇଭଳି Yes, sir. ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସିସନ ନବ କିଏ? ଏଇ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାର୍କେଟ, ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ନା ବାୟର ନବ ନା ସେଲର ଡିସିସନ ନବ, ନା ନେଇପାରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ କରିବେ କେମିତି? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦେ ଡୁ? I am a producer, but I cannot decide my price. ଯେମିତି ଦେଖିବ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି କି ମାର୍କେଟରେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ, I will charge 1100, otherwise I won't sell. କଥା, nobody will buy from you. You cannot do that. ହେଲା କି? ସେମିତି ତମେ ବାୟର ଯିଏ ଦେଇକି ଚାଉଳ ସେ କହିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାମ, ନା ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦାମ, ନାଇଁ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଯଦି ସେ କିଛି ବାର୍ଗେନ୍ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ମାର୍କେଟ କେବେ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ। ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ଲିଭ୍ ଇଟ୍। This applies both to the seller as well as the buyer. Both are price takers. Buyer is a price taker. Firm is also a price taker. Firm, F-I-R-M, firm is a price taker. Both are takers. Then question is, who is the maker? Price maker किए? ना price maker होचे industry. Price maker होचे industry. Industry कौन? ना industry होचे collection of all firms and all buyers. Firm माने है supplier, producer. ସବୁ जो फार्म ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏକାଠି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫାର୍ମ କ'ଣ କରେ? ସପ୍ଲାଏ କରେ। ତାହେଲେ ସବୁ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କର ସପ୍ଲାଏ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଏ।
सब बायर मानकर डिमांड को जोड़ी देले आमे कहबा इंडस्ट्री डिमांड। तेणु इंडस्ट्री डिमांड और इंडस्ट्री सप्लाई ର इंटरैक्शन रे प्राइस डिटरमिन हो कलेक्टिव एक्शन नॉट इंडिविजुअल एक्शन। तेणु बायर साइड रे भी कलेक्टिव एक्शन सेलर टाइप साइड रो ମଧ୍ୟ कलेक्टिव एक्शन तो उभय कलेक्टिव एक्शन रो इंटरैक्शन रे हमर प्राइस डिटरमिनेशन हो। So how is it done? So here is a case. This is for firm. This is for firm. Here is for the industry. See. This is the case. The downward sloping curve is demand curve. The upward sloping curve is supply curve. Wherever they meet, you see there is one point of interaction. This point of interaction may be labeled as E for equilibrium. Then the corresponding price at which market demand and market supply are equal, that is P asterisk, P star. So OP star is the market price, equilibrium price, and OQ star is the equilibrium quantity. This is industry equilibrium. This is industry equilibrium. Industry demand and industry supply are same. The price at which industry demand and industry supply are the same is known as the equilibrium price. Otherwise, you can call that the price which clears the market. Clears the market. What clears the market? Now, there is neither excess demand nor excess supply. Excess demand भी नहीं, excess supply भी नहीं. ये जो P स्टार प्राइस रो जति टिके ऊपर को प्राइस हैला ताले कोन हो तो सेउ देखो डिमांड कर्व को गारटानी को जति कि हो सप्लाई ताठ बेसी अछि सो देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ओ P स्टार रो अधिक प्राइस है देयर विल बी एक्सेस सप्लाई ऑन द कंट्री यदि ओ P स्टार रो कम प्राइस हुए देन देयर इज एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई जे पर्यंत अछि मार्केट इक्विलिब्रियम रे नाही मार्केट करेक्शन करियो यदि सप्लाई को जिनसर अधिक होगा एक्सेस सप्लाई इंपैक्ट कौन करियो नेक्स्ट प्राइस विल कम डाउन तेणु ऊपर जब प्राइस अच्छी P स्टार अधिक प्राइस अच्छी इट विल कम डाउन एज लॉन्ग एज इट इज इक्वल टू P स्टार सेमती तले जब अच्छी प्राइस ओ P स्टार कम अच्छी देयर इज एक्सेस डिमांड अब से एक्सेस डिमांड ले प्राइस पड़िबो तेणु तो ऑटोमेटिक फोर्स अल्टीमेटली प्राइस आसे कि ओ P स्टार रे कोलैप्स करे सेटा को हम कहबा इक्विलिब्रियम प्राइस कारण थरे ओ P स्टार रे प्राइस हे गले प्राइस रो ना बढ़िबार टेंडेंसी रहइबो ना कमेबार टेंडेंसी रहइबो ओके क्वांटिटी रो मध्य ना बढ़िबार ना कमेबार टेंडेंसी रहइबो सो ये गोटे संतुलन स्थिति तो एटा को हम इक्विलिब्रियम बोली कहबा एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई एटा डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन तो हम ये जो डायग्राम में देखछंती एटा इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये जब इक्विलिब्रियम हुए कहार इक्विलिब्रियम ना इंडस्ट्री ताले इंडिविजुअल फार्म रो कथा कोन हो इंडिविजुअल फार्म रे समय अवस्था कोन हो ना इंडिविजुअल फार्म हला एटा इक्विलिब्रियम ऑफ फार्म तो इक्विलिब्रियम रे पते टाइम रे इंपैक्ट अछि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दीटा अलग अलग पड़िबो तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम रो एटा ना सिचुएशन एको भलो के पढ़े एते दीटा कर्व रो गोटे बड़ा रोल रहछि आ गोटे थर्ड कर्व रहछि एसी कर्व कौन रही एमआर आ गोटे हला एमसी मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ए दीटा जोठी फैक्टर होचंती सेठी हे जाउची हमर इक्विलिब्रियम एठी मो कोते रिपोर्ट कथा करै यू नो व्हाट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू is change in total revenue due to a unit change in the sale of the item sale of the product ଗୋଟେ ଛୋଟ एग्जांपल ଦଉଛି सपोज जने सेलर करो 4 यूनिट सेल हे गले से पाए 40 टका पैसा 5 यूनिट सेल हे गले से पाए 50 टका पैसा ताले मार्जिनल रेवेन्यू केते हला 50 यूनिट रो मार्जिनल केते हला 40 रु 50 केते चेंज हला
10. 10 10 is much 6 यूनिट ହେଲା 60 କାହିଁକି ନା ପର ୟୁନିଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଫର୍ମ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ପ୍ରାଇସ୍ ଟେକର ସିଏ ମାର୍କେଟରେ 10 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ମାନେ ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ସିଏ ଆଉ 9 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା କରିବନି କି 10 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା କରିବନି ଗୋଟେ ପଇସା ଅଧିକ କଲେ କେହି କିଣିବେନି ଆଉ କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି କରିବ ଯଦି କମ୍ କର ତା ପ୍ରଫିଟ୍ କମିଯିବ ତେଣୁ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟରମିନ୍ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ପର ୟୁନିଟ୍ ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ତେଣୁ 6 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ 60 ଟଙ୍କା ଏବେ ବି 50 ରୁ 60 ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଜ୍ 10 7 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଛେ ତାହେଲେ ପାଉଛି 70 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ 10 10 10 10 10 10 ସो ତମେ କ୍ୟୁ କୁ ବଢେଇ ଚାଲ କ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ତମର ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିମେନ୍ସ 10 through out therefore marginal revenue curve is actually a horizontal line ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି କହିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ ବି ବୁଝିବା ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ହରାଇଜନ୍ଟାଲ ଆଉ ପ୍ରାଇସଟା ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛି ଆଭରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା ଏଠି ହେଉଛି 10 ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 10 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା 10 ପ୍ରାଇସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଆଭରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ତ ସେ ବି 10 ଏମଆର ବି 10 तो इस लिखना है P is equal to MR P जगह तो मैं AR लिख पाएगा तो कि AR कर्व MR कर्व both coincide दिखते देंगे समान गोटी कर्व परफेक्ट कंपटीशन पे काहे कि ना प्राइस कांस्टेंट होची प्राइस यदि कांस्टेंट न था ना दिटा अलग कर्व रही जाते तो AR MR both are horizontal सो रेवेन्यू साइड रो स्टोरी एटी खत्म हो गला बुझिला ये जो AR कर्व टा को फर्म रो डिमांड कर्व कह जाए तो से कर्व टा एटी हला हराइजन एबे हमें सप्लाई साइड को आसीबा कॉस्ट साइड को आसीबा कॉस्ट कर्व रो नेचर कोन हमें काली पढिले एसी कर्व इज यू सेट और एमसी कर्व ओके एमसी कर्व cuts the AC curve from below at its minimum point तो एमसी कर्व जोटा थिबो से एसी कर्व रो मिनिमम पॉइंट ए डायग्राम रे जदि मिनिमम पॉइंट रे जाय नाही ताल तमे ताको करेक्ट करके मिनिमम पॉइंट तार लोएस्ट पॉइंट रे ही से जीवो एसी कर्व रो लोएस्ट पॉइंट को आगे आइडेंटिफाई करिवो सेई बाटे एमसी कर्व को पास करे दबो ऊपर मोड़ कर तो दैट इज देयर एमसी कर्व कोन सब करछि ना गोटे गोटे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करिबारे फर्म को केते एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करबा को पड़छि सेटा देखौछि एमसी ताहले से कोन पय इंपोर्टेंट तो फर्म देखिबो जे मु जदि गोटे यूनिट एक्स्ट्रा बिक्री करे मते मिलुछि केते सेटा हला एमआर आ ता पय मु खर्च कले केते ना एमसी जे पर्यंत एमआर ता एमसी थारु अधिका फर्म खुशी रे ताको प्रोड्यूस कर चलिबो किंतु हमें देखुछन्ते कर्व दिटाकर कैरेक्टर एमिति गोटे हॉरिजॉन्टल हला बेलको आ गोटे अपवर्ड्स किछि समय परे हमें देखुछन्ती एमसी इज सुपरसीडिंग एमआर एमसी बेसी ही जाउछि एमआर ताले एठी कोन अवस्था ताले ई जो को क्वांटिटी परे एमसी ता अधिक हे गला ना ओ क्यू स्टार क्वांटिटी परे तो क्यू स्टार जदि अधिक प्रोड्यूस कर दिए फर्म ताल कोन होबो तार नुकसान है जो जो यूनिट गुड़ा से प्रोड्यूस कला बियॉन्ड क्यू स्टार दोज आर एक्चुअली लॉस मेकिंग यूनिट्स काहे कि सेठी ताको प्रोड्यूस करिया पई जहार खर्च हेतिला ता ठारो कम से पाइला बिक्री करे तम से ताको प्रोड्यूस करबो कि आंसर इज नो करबो प्रोड्यूस किंतु जे पर्यंत एमआर ता माने रेवेन्यू साइड इज हायर देन द कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट द फर्म विल बी हैप्पी to produce those things काहे ना से जगह रे गोटे प्रॉफिट तरास हम एक गोटे रेक्टेंगल देखुछते जोटा शेडेड है शेडिंग करा जाय छै से शेडिंग ता शो करू छै प्रॉफिट बुझिला सेटा होछि प्रॉफिट ना केमिति राइट तो एमआर एआर दिटा देके समान ए जो ओ क्यू स्टार रे रेवेन्यू केते एआर दैट इज पी आउट एसी कर्व देखो एसी कर्व जोठी जाय छै सेति कि को हमें कहबा एटा होछि पर यूनिट प्रॉफिट ताले टोटल प्रॉफिट केते ना पर यूनिट प्रॉफिट संगे सेल को गुण दबा और क्यू स्टार को गुण दबा
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ जो छोट लाइन के सागरे आम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू ओ क्यू स्टार ये आम गुणिबा सो ये गोटे रेक्टांगल आसुची रेक्टांगल लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ द रेक्टांगल दैट एरिया इज शेडेड हियर दैट इज द एरिया ऑफ प्रॉफिट एतिकी तार प्रॉफिट होची तनो फॉर्म ए जगह रे ही इक्विलिब्रियम रे रहबो एठो जदि किछि भी से चेंज करला कौन चेंज करिवो प्राइस तो चेंज कर परिबो प्राइस तो मार्केट रे डिटरमिन हेछि से जो देखले डिमांड सप्लाई जो तो से एई ओपी प्राइस डिटरमिन करिछि सेति की प्राइस रे ये तार जति बिक्री करिया कथा कर पानी द फर्म विल प्रोड्यूस हाउ मच इट विल प्रोड्यूस ओपी स्टार एनी अदर क्वांटिटी विल रिड्यूस दिस प्रॉफिट ये प्रॉफिट को कम बुझिले सो दिस इज फर्म्स इक्विलिब्रियम it is not deciding what will be the price. It is simply deciding what will be its own quantity to be sold by the sold at the market. So industry equilibrium पढ़ देले, farm equilibrium भी पढ़ देले. Co market रे perfect competition. Is it understood? देखल तो yes no कहबो, ते फटाफट कह दियो. Yes, sir. हाँ. Be very smart enough to respond yes or no whenever I am asking. That will be a feedback for me whether my voice is audible to you or not. And in addition, if you understood or you couldn't understand. Now, another important concept is firm's supply curve. Supply curve of the firm. सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री आम देखिदेले सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री एटी अछि जो एसएस ये केमिति मिलिछि सब फार्म करो सप्लाई कर्व गुरा को जोड़ी देई आमे पाई जंती एटा आ केमिति जोड़ी जंती ना हॉरिजॉन्टल एडिशन काहेकि ना वर्टिकल एक्सिस रे पी ने लिछि हॉरिजॉन्टल रे क्यू क्वांटिटी सप्लाई माने क्वांटिटी डिमांड भी गोटे क्वांटिटी सेति पई सब बायर मानकर डिमांड कर्व को जोड़ देले इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हमें पाइबा मार्केट डिमांड कर्व otherwise known as industry demand curve. Similarly, when we keep on adding the individual supply curves, we will get the market supply curve. So, जानवा दरकार ताले individual supply curve का मिले होगी. So this is the explanation for that. Individual supply curve केते मिले. Market रे price ए जोटा दिया है. जो वर्टिकल एक्सिस में देखुचंती वर्टिकल एक्सिस रे जोटा माने हाइलाइटेड जोटा गाढ़ा जोटा देखा जाउची जति की कर्व सेटा हला मार्केट रो प्राइस अच्छा से समय रे फार्म केते बिक्री करबो हम जानचंती फार्म रो बिक्री करबो मार्केट प्राइस जति ओपी तर फार्म बिक्री करबो ओपी स्टार प्राइस जति टिके बढ़ी जीवो ताहले फार्म टिके सेल भी बढ़े दो माने प्रोडक्शन भी बढ़े दो काहे की तार जो प्राइस बढ़ुची माने एमआर विल शिफ्ट अपवर्ड and it will intersect the MC curve at some point to the right. Intersect so you can see that all the points of MC curve are possible equilibrium points. P and Q relationship को curve का देखिबो changing P changing Q ना ये MC curve ही देखिबो MC curve is the supply curve of the firm. However, there is a caveat here. What is the caveat? The caveat is here. In this diagram, you see figure 7.2. The कौन अच्छी? The price जब जो दिया जाए ची थी, let it be P, OP price. Firm रो से जो price टा, firm रो average cost को, average variable cost को cover करना पड़ता है. Firm रो दिका cost अच्छी, कोई variable cost, कोई fixed cost. फिक्स कॉस्ट फार्म जानी छी कि मु एक करनो एते पैसा इन्वेस्ट करछि हठात गोटे दिन बिक्री माने व्यापार कर देले और फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होबो नै दैट विल टेक लॉन्ग टाइम किंतु वो जो वेरिएबल कॉस्ट अछि तुम जानि पड़तो फिक्स्ड कॉस्ट कोटा वेरिएबल कॉस्ट कोटा लमसम जोटा खर्च हे गलो सेटा होछि फिक्स्ड कॉस्ट जमी किन लेलो सेटा हला फिक्स्ड कॉस्ट तो बिल्डिंग बने देला सेटा हला फिक्स्ड कॉस्ट यदि भड़ा नै छी तार मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल से दुकान खोलू न खोलू
माने प्रोडक्शन करू न करू फैक्ट्री खोलू न करू से मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल गोटे तक दबाक ही पड़ो मीन तार रेट जोटा अच्छी दबाक ही पड़ो दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को ना रॉ मटेरियल ऊपर जो खर्च होगा दैट इज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम लेवल पर प्रोडक्शन अधिक कले अधिक लेबर आने पड़ो हायर लेवल तो हायर लेवल को ऊपर जो खर्च करिवो इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन दोज आर वेरिएबल कॉस्ट ये जो खर्च जोटा रोजमर्रा खर्च जोटा तार अच्छी डेली डेली प्रोडक्शन जो से खर्च करुच्ची प्रोडक्शन करुच्ची बोली से खर्च करुच्ची कम से कम ताको सेतिकी खर्च मिल जिबा कथा सेतिकी पैसा तार आसबा कथा if the price is not adequate enough to cover the average variable cost price ta is what average price mane average revenue so you can say if the average revenue is not uh, adequate enough to cover the average variable cost, then the firm will not produce. तो माने कोई एति की तो पावर या मु व्यापार कौन करेबी मु बिजनेस कौन करेबी मु प्रोडक्शन कौन करेबी फर्म विल शट डाउन से एबीसी रो मिनिमम पॉइंट जोटा अछि से पॉइंट टाकू हमें शट डाउन पॉइंट बोली कहते ताकि कम हेले फार्म बिल्कुल रहिबो नै बिजनेस से बंद बंद करी पड़ेगा ये एग्जिट अछि एग्जिट कर दियो तो कि सप्लाई हाउ व्हाट विल द सप्लाई प्राइस इज लेस देन दिस प्राइस सप्लाई विल बी जीरो फॉर द इंडिविजुअल फार्म सेति पई जदियो मार्जिनल कॉस्ट कर को हमें सप्लाई कर पूर्ति किंतु that portion of marginal cost curve is supply curve which is lying above the minimum point of ABC curve. This is a very, very important, analysis in market. So you must understand this. Supply curve of individual firm is the marginal cost curve above the minimum point of ABC. Understood? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तेणु ये जो एमसी कर्व जोटा अच्छी ये एमसी रा राइजिंग पोर्शन टा ही फार्म रा डिसीजन मेकिंग रे काम रे आसे एमसी जदि यू शेप हबो ताहले प्रथम जो बापटे जो कर्व टा माने जो आसीबो तळमुआ हे कि जदि एमसी कर्व आसुची त हम ये जोटा देखिथिले इक्विलिब्रियम होची एमआरएमसी समान हे गले ये एमसी टा को सपोज तमे टिके ऊपर आनी था यू करिया पाए ऊपर आनी था ताहले से तळमुआ हैला बळे एमआर कर्व को इंटरसेक्ट करथा बटे पुणी ऊपर मुआ हैला बळे बुझे ना कि एटा जदि हॉराइजॉन्टल अछि एमसी ता जदि यू थिबो ताहले ए जो एमआर कर्व ता एमसी को दी जगह रे इंटरसेक्ट करिवार चांस रहउछि प्रथम चांस ता देखा जायनि किंतु सेटा भी संभव होइता तो देखा ये जाएगी बिकॉज दैट विल नेवर बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट जदि एमसी एमआर समान हो जाउछि तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो नै काई हबो नै कारण एमसी कम होगा तो फार्म खुशी हो मो अधिक प्रोड्यूस करछि मोर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो खर्च होछि प्रोडक्शन करिया पे तो कमी कमी चलछि तो बड़ खुशी रे कथा तो तार प्रॉफिट होबा आरंभ हो जिवो एमसी जते खसिबो फार्म पई सेते खुशी रे कथा तो से फॉलिंग पोर्शन ऑफ एमसी रे केते प्रोडक्शन बंद करिवो नै किंतु हैप्पी एनफ टू प्रोड्यूस मोर सेति पई से फॉलिंग पोर्शन ता ए डायग्राम रे देखाई जाय बुझे ना तार से समय फार्म प्रोडक्शन बंद करिवो नै फार्म करि चलिबो प्रोडक्शन किंतु जेतो एमसी बढ़िबा आरंभ कला सेठु से भाबिबो बढ़िला हां मते मिलुछि एतिकी पैसा प्रथमे 5 टका ले खर्च होतला 7 टका खर्च होला मिलुछि केते ना 10 टका मिलुछि अच्छा ठीक अछि त 3 टका तो लाभ होला ठीक अछि प्रोड्यूस कर नेक्स्ट यूनिट 10 टका मिलिबो खर्च केते होला 8 टका होला अरे बाप रे 8 टका होला ताले हो ठीक अछि 2 टका तो लाभ मिलुछि एमती करे कि 10 टका होला इन पर्यंत से बियर करबो तापर एबे खर्च एबे केते मोर एक्स्ट्रा खर्च होछि आ गोटे कले ना मोर 13 टका खर्च पाइबी 10 टका व्हाई शुड आई प्रोड्यूस दिस प्रत्येक यूनिट रे से प्रश्न पचार मने मने जे एटा करबा मो पई ठीक हबो ना लाभदायक हबो ना एटा क्षतिकारी हबो तो जदि लाभदायक हबो त ओके जदि नहला त से विल रिट्रीट करियो फिर आसी सेति पई राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व over and above the minimum ABC is
सप्लाई करबो इंडिविजुअल फंड तो क्लियर हो गला कथा सप्लाई करबो अपवर्ड स्लोपिंग समस्त जो फार्मर मानकर को फार्मर एफ आई आर एल फार्म कथा कहूची आई फॉर इंडस्ट्री दीटा फार्म अछि एफ ए आर एल एफ आई फॉर इंडस्ट्री ए फॉर एग्रीकल्चर है कि से जो फार्म वर्तमान देखिबो ना समस्त कर बुझ अपवर्ड स्लोपिंग सब जोड़ी पकेले हमें पाइबा इंडस्ट्री सप्लाई कर this is like this okay so this is how you will get industry equilibrium short run equilibrium is over okay I big ମୁଁ ଟିକେ 3-4 ମିନିଟ୍ ର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ତମକୁ ଦଉଛି ତମେ ପଢି ଦିଅ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖୁଥାଅ ଆଉ ତାପରେ I will return in 3 minutes no now there is a break for 3 minutes welcome back. Now we'll come to the long run analysis. Long run analysis ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ long run supply curve ବାହାର କରିବା. Actually long run equilibrium ରୁ ସେ curve ଟି ବାହାରେ. So ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିଦିଅ. What is here? The market रे जो ये जो रही S1 देखो S1 सप्लाई कर्व इनिशियली सेटा सप्लाई कर्व थिला डिमांड कर्व डी डाउन पट डायग्राम इंडस्ट्री टाको देखिबा इंडस्ट्री रे आगे प्राइस डिटरमिनेशन हला सप्लाई कर्व इज S1 डिमांड कर्व इज D प्राइस इज P1 क्वांटिटी इज Q1 ओके प्राइस को हम देखिबा दुटा बेसी इंपोर्टेंट हम पाए से P1 प्राइस से फार्म जते चाहिबो सते बिक्री कर परिबो. So you are seeing a horizontal line corresponding to P1
The first part, farm ର ଯୋଉ diagram ଟା ଅଛି ବାଁ ପଟରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, so a horizontal line is there. Accordingly, ये जोठी MC curve टी से horizontal line को intersect कला तब सेटा हेगला हमर equilibrium point. Accordingly, the quantity to be produced by the individual firm is OQ1. This is the initial situation. Now let's say there is an entry of new firms to the market. New firm माने market को किसी पसी आसिले. कौन ପାଇଁ पसी आसिले? तो तार भी गोटे कारण अछि. काहेकि ना एठी देखिबा ए जो प्राइस टा चार्ज हैला P1 प्राइस से समय ए फर्म प्रॉफिट करूची ना लॉस करूची. और एवरेज कॉस्ट कर्व को हम देखिबा. एवरेज रेवेन्यू माने से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जोटा एमआर बा एआर बोली हम कहबा से पूरा ऊपर अछि. तो एआर टू एसी भीतर गोटे गैप अछि. दैट इज पर यूनिट प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट हम देखुछनी ए जो शेडेड जोनटा टोटल. दिस प्रॉफिट इज नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. बुझिले ए जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अन्य फर्म मानक ପାଇଁ गोटे आकर्षणର विषय ହେବ. Okay, they will think that this is the industry in which there is profit. So this will lure other firms to come to the market. Is it understood up to this? खाली yes no कहबार अछि. सर आउथरे कहि परिबे? Yes तो अरे बोला से साउंड टा मत तो साउंड बहुत छोटो कर दीजिए सुबुनी कहीं आगे बढ़ाए. Yes, so understood that shaded zones is supernormal profit, that is the source of enticement to the new firms to come to the market. So नुआ फर्म चली आसिले जति की सप्लाई थिला ये सप्लाई बढ़िबो ना कमिबो मार्केट रे. इनक्रीज हो. Supply will increase or decrease. Be first. बहुत पॉइंट अच्छी कहया पे. When the new firms come to the market, market supply will increase or decrease. Increase. Market supply will increase or decrease. इनक्रीज सर. Increase करो. Increase कले कर्व टा कौन होबो? नहीं कर्व टा शिफ्ट करि छिबो. कुआड को ना राइट साइड को. because राइट साइड रे क्वांटिटी अछि माने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे क्वांटिटी अछि तो राइट साइड रे अर्थ इंक्रीज. एठी गोटे कथा मन रखिबो. गोटे जदि प्राइस कारणरू इंक्रीज हुए तारे सेम कर्व रे अपवर्ड्स मूवमेंट हो. किंतु प्राइस छडा अन्य कारणरू हेले कारण कि प्राइस ही नै छथि एक वाई एक्सिस रे. तो प्राइस कारणरू जदि इंक्रीज हुए ताले एस कर्व रे अपवर्ड मूवमेंट हो. मूवमेंट अलोंग द कर्व. किंतु प्राइस भिन्न अन्य कारण पई हम कारण एठी कोन कहउछंती न्यू फर्म्स आर कमिंग. Okay, so new firms are coming, therefore supply is rising. So this is not due to price. Okay, so there is a shift. There will be a shift. S1 curve shift हेगला S2 को. ये शिफ्ट केते हबो ये डिपेंड करूची मार्केट रो ओ प्रकार रो इंडस्ट्री से. इंडस्ट्री तीन प्रकार था. गोटे होची इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, आ गोटे होची डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, आ गोटे होची कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री तीन प्रकार. ये जो चित्र मन को हेची ए चित्रटा होची गोटे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री रो. कोन होची देखिबा मु वेरीफाई करसला परे कहबी. नाउ होल्ड ऑन. The supply curve is shifting to the right. As a result, what is happening? Demand to share the D. Supply is now P. No, price is now P2. As per S2 supply curve, price is P2. तेणु एक कौन है प्राइस सडनली डिक्लाइन कर
एते डिक्लाइन कला जे जो फर्मटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करूथला तार अवस्था वर्तमान कोन देखो तार अवस्था होची जे से वर्तमान कोठी पळे आसला ना एसी रो मिनिमम पॉइंट को पळे आसला तार एआर एसी दुटा जके बराबर हे गला तो से ना एठी किछि सुपर नॉर्मल पाउची किंतु लॉस भी करू नाही no profit no loss situation this is known as a normal profit situation no profit no loss situation को normal profit कहा जाए काहे कहा जाए ना ए समय रे से गोटे एंटरप्रेन्योर हिसाब रे तार जो रिटर्न पाइबा कथा ताकू से पाइ जाय एंटरप्रेन्योरल रिटर्न को प्रॉफिट कहा जाए तो सेटा ता भितरे अछि ओके ता बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट से किसी पाइ थांता जोटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से प्रॉफिट या भितरे नाही तेणु एबे ये जो नॉर्मल प्रॉफिट को सब फर्म पड़े आसलानी तेणु आउ नुआ फर्म आसले कहबे लाभ किसी ना से इंडस्ट्री को जीवा कहीं अब छाड़ी के भी जीवन तेणु लॉस करथिले छाड़ी के जाई था तो जदि लॉस करथांते छाड़ी के जाई थांते और जदि माने ए सुपर नॉर्मल थिले एंट्री हबो लॉस हे गले एग्जिट हबो एंट्री एग्जिट हे कि अल्टीमेटली गोटे सेटलमेंट हबो एपी2 प्राइस रे ये है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम individual firm will be at long run equilibrium when it earns normal profit जे पर्यंत ये सुपर नॉर्मल अर्न करूची नुआ फर्म आसे तो दिस इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देन ए जगह देखिबा जे तार सिचुएशन कोन थी तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पाई आउट जिंस हम दरकार लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट तो ये जो पॉइंट खंड को देखा जाउची Q3 को करेस्पोंड करके जो पॉइंट है ता नाटा हमें ई दे दबा दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पॉइंट रे इक्विलिब्रियम होबो बिकॉज़ दिस इज द ओनली पॉइंट एट व्हिच द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ए जगह रे ये जो प्राइस ता जो जति के अछि से प्राइस कमिबो प्राइस एते रहिबनी कारण नुवा फर्म मार्केट को आसीबे इति सुपर नॉर्मल से अर्न करूची लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल पॉसिबल नुहे हम एंट्री एग्जिट चाली के जे पर्यंत अल्टीमेटली सेटल न होय सेटा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोली कुआ जबो नाही तेणु आउ गोटे पी लाइन पी एमआर जो एमआर लाइन गोटे ठीक ए मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी को टेंजेंशियल है कि माने तळ को शिफ्ट करके छिबो सो दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एलएसी इज इक्वल टू एलएमसी इज इक्वल टू L जो कन कहबा प्राइस और that is equal to SAC that is also equal to L and SMC ये सब समान है जी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रे ओके आउ एंट्री हबनी एग्जिट हबनी और से जगह रे ए देखो ए सेटा हम जो कहथि भाबले नाही बोली तळ डायग्राम रे अछि ए जो प्राइस अधिक अछि नुआ फर्म आसिले सप्लाई कर शिफ्ट ही चलला शिफ्ट ही जारी के से पर्यंत से सेटलमेंट हो जो P2 जो लाइन ता अछि माने horizontal line that is tangential to the LAC curve so this point जो ती क्वांटिटी देखो छी OQ2 small q2 left side that is the equilibrium point ता पूर्वरु नहे कि परे नहे so this is long run equilibrium then this is about corporate competition और भी बहुत पाठ अछि रेगुलर कोर्स तो बहुत हमें पढ़ो तुमर पर एथरे एतिक रे सरगला corporate competition हमें लंबा क्लास हमर चले इलास्टिसिटी रो कथा आसे आ अन्य जिंस भी थाए तो those who are interested they can see any other book से जगह रे तुम डिटेल्स मिल छिबो जदि किसी प्रश्न एथि रहिला परफेक्ट कंपटीशन में पचारि दियो हमें आरो दिते इम्परफेक्ट मार्केट को जिबा ता भितरे बेसी पाठ अछि मोनोपोली टिके ना मोनोपोली and good घंटे रो अधिक जाई सामने if any question regarding perfect competition please ask okay कहथि 10 सेकंड 12 सेकंड रो अधिक वेट करिबिनी so you have not raised any question let us come to monopoly your perfect competition रो कथा सरी गला now we are coming to imperfect market जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें सब नहीं थिले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो कंप्रोमाइज करता सपोज देयर इज ओनली वन सेलर वन सेलर मोनो मींस वन
Poly. Poly is a term basically linked to number of sellers. Only one seller is there. Then buyers are many. Okay. Product may be homogeneous, may not be homogeneous. Entry is strictly restricted. ଜଣେ ଅଛି ସିନା ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ମନୋପଲି ହବନି. Entry is prohibited either naturally or legally. ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବି ହେଇପାରେ କି ଯିଏ ଥରେ ରହିଗଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ. ସେମିତି ହୁଏ ସପୋଜ ରେଲୱେ କଥା ଯେମିତି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ. ତ ଇମାଜିନ୍ କର ଯଦି ଟାଟା ରେଲୱେ, ବିରଳା ରେଲୱେ, ରିଲାଏନ୍ସ ରେଲୱେ ଏମିତି ସବୁ ଦୁନିଆ ରେଲୱେ ଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେଟା ଫିଜିବୁଲ ହବନି. ତା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରି ଆଜି ଦିନରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଟା ଫିଜିବୁଲ ନୁହେଁ. କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା କିଏ ଦବ, ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ. So many issues are there. So nature of the industry is such that only one firm can operate. So that is a natural monopoly. ନହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋନୋପୋଲି କହିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ମୋନୋପୋଲି କହିବା. ହୁଏତ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେରେ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି. It is government monopoly. Government has not allowed other firms to operate. ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇପାରେ ଆଉ ଲିଗାଲ ହେଇପାରେ. Law is not allowing other forms. Anyway, ଆମେ ଦେଖିବା କି ଜଣେ ମାତ୍ର ସେଲର ଅଛି ବା ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛି. ବାୟର୍ସ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି. ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋମୋଜେନସ୍ ହେଇପାରେ, little bit heterogeneous ବି ହେଇପାରେ, but entry is totally restricted. Okay, ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲେ ତ ମାର୍କେଟ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା. So that is the characteristics of monopoly. Perfect competition ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ firm is a price taker. ତ ବହୁତ ଫର୍ମ ଥିଲେ, individual firm is almost insignificant in the market. ସେ ଆଉ decide କ'ଣ କରିବ ପ୍ରାଇସ୍, ବଟ୍ monopoly ତ only one firm. ତ monopolyରେ ଫର୍ମ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆଉ ଫରକ ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫର୍ମ ସେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା. ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଇଗଲା ପ୍ରାଇସ୍ ମେକର, ପ୍ରାଇସ୍ ଟେକର ଆଉ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ. ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେଲ୍ କରିବି, କିଣିଲେ କିଣ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବ ଟର୍ମ. Consumers are many. Okay, so how is price determined? Let us come to that. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କର. ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫର୍ମର ଡିମାଣ୍ଡ କରଟା ଥିଲା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ, AR MR. ଓକେ, ସେଟା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଥିଲା. କାହିଁକି ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି କି ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି 10 ଟଙ୍କାରେ, 2 ୟୁନିଟ୍ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ 20 ଟଙ୍କାରେ, 3 ୟୁନିଟ୍ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ 30 ଟଙ୍କାରେ, ସେ କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ କନସେସନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. କାହିଁକି ନା ବାୟର୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆଉ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କଲେ କେହି ତାଠୁ କିଣିବେନି. ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ରିଜିଡ୍. ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଲା ଫର୍ମ ପାଇଁ, ଫର୍ମ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି. ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମୋନୋପୋଲି ଏଠି ସେ ତ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ କରିଛି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଗିନିଂରେ ସେ ଚାର୍ଜ କରିଛି. ସେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ. କାହିଁକି ନା କନଜ୍ୟୁମରକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା, ଯିଏ କିଣିବା କଥା କିଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଅଧିକ ସେ ସେଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ. କମେଇଲେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯିଏ କିଣି ପାରିନଥିଲେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବାଏ. ସୋ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି କମିଲା, କହିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ AR ଦୁଇଟା ଏକ ସମାନ କଥା. ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଆଭରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ସମାନ କଥା ନା ନାହିଁ? What is total revenue? Total revenue is P into Q. Average revenue is TR by Q. TR ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା P into Q divided by Q. ଉପରେ Q ତଳେ Q କଟିଗଲା, ରହିଲା P. AR ଆଉ P ଏକା କଥା. ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ସେଲ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବ. Therefore, in falling prices, higher sales are associated. Therefore, this curve is downward sloping. ତ ମୋନୋପୋଲିରେ ଆଭରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ କର୍ଭ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ହେବ. ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଇନ୍ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେବ, ଟିକେ ଷ୍ଟିପର ହେବ, So that is another thing. Why? So I am leaving that question to you. You try to answer. Okay.
यदि ये से तार इक्वेशन देला x इज इक्वल टू a माइनस dp, x है क्वांटिटी डिमांड, a है इंटरसेप्ट, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो देखो छी OA दैट इज स्मॉल a माइनस dp, b है स्लोप आउ p है प्राइस। ताले यार स्लोप केते हला dx to dp डेरिवेटिव जदि हम नहीं करें दैट इज माइनस b इज स्लोप, b टा पॉजिटिव तो माइनस b है नेगेटिव, तेणु इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आउ यार इलास्टिसिटी सब विभिन्न जगह देखा जायछि, एटा इलास्टिसिटी चैप्टर रे पढ़िथिबो, सेठी होछि कथा कोन जेटा पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला, ए पॉइंट सी रे इलास्टिसिटी केते ना cb डिवाइडेड बाय ca, जो पॉइंट रे इलास्टिसिटी मेजर करबो सेही तार लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, दैट इज इलास्टिसिटी। इतने c जदि मिड पॉइंट होए then elasticity at point C is Cb divided by Ca, तेणु both are same so it is equal to 1। ऊपर है गले C point ऊपर है माने लेफ्ट हैंड को, your lower segment will be more than the upper segment, therefore elasticity will be greater than 1। ये जो मोनोपोलिस्ट जो मार्केट रे फर्म का सब बड़े इनइलास्टिक पोर्शन रे डिमांड माने प्रोड्यूस करियो काहे करियो तो देखिबा। So this is done. If AR curve is like this, ये जो AR curve देखा जायछि तमे निजे जे तळ करबो तमे एते ताको फ्लैट करबोनी ताको स्टीप करदो। मोनोपोली मार्केट रे AR कर्व ता इनइलास्टिक होय, हां सेति पई ताको के स्टीप कर्व करबो। ए जेंति MR कर्व जेम देखा जायछि एई बडा कर्व के करबो AR को MR को आहुर बा पटको नै, एंड AR MR भितर गोटे लिंक अछि। ये जो MR ता कोन करबो जो आसीबो ताको बाइसेक्ट करके आसीबो, आधा आधा करके आसीबो कहबो ना जो वर्टिकल एक्सिस और एआर कर्व मझरे जो डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस को जब तक गोटे लाइन रे जोड़ी दबो ठीक ता मिड पॉइंट पे प्लॉट कर दबो, आइडेंटिफाई करिवो से मिड पॉइंट लेके ऊपर को एमआर कर्व ता आसीबो। ता माने ओ बी जतिकी आ एमआर जोटी इंटरसेक्ट करूची एटा ठीक तार आधा। ए चित्र रे आ टिके करेक्शन करिवार आवश्यकता थिला, ठीक मिड पॉइंट वाला देखा जाए जब देखा होची डाहाण पट्टी टिके बड़ होची बा पट कम होची, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ बाइसेक्ट, ओके। एंड देयर इज अ रूल बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू, दैट रूल इज दिस वन। एटा गोटे मैथमेटिकली हम डिराइव कर दे परबो मात्र दो तीन टा स्टेप रे हिजबो mr is equal to p into 1 minus 1 by e for elasticity। यदि इलास्टिसिटी 1 होता है तो 1 by 1 होगा 0, 1 minus 0 होगा तो 1, so mr is equal to p। जो जगह रे एक देखो एक ठीक मिड पॉइंट एटी जो mr जो इंटरसेक्ट करछि एटी जदि वर्टिकली हम ऊपर को जिबा जो पॉइंट रे हम पहुंचबा से पॉइंट रे जो इलास्टिसिटी हम लबा इलास्टिसिटी मस्ट बी 1 because mr is 0 here, okay। So this is the relationship between price elasticity and marginal revenue। cost function देखो cost function विषय किसी पढ़िबार आवश्यकता नाही, कोन भाई नाही द परफेक्ट कॉम्पिटिशन लो कॉस्ट, मोनोपोली लो कॉस्ट, मोनोपोलिस्टिक लो कॉस्ट, ए कॉस्ट रे विशेष किसी फरक है। मोनोपोलिस्टिक रे टिके अलग आसीबो किंतु मोनोपोली केस रे कॉस्ट रो किसी कथा नाही। जहां परफेक्ट कॉम्पिटिशन लाइन पढ़िथिले एवरीथिंग अप्लाइज हियर, है ना कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ठीक तार मिनिमम पॉइंट देखि छिबो। सो कॉस्ट रे किछि नवा कथा एथरे हमर पढिबार नाही, किंतु इक्विलिब्रियम कंडीशन टिके चेंज हे छिबो। काहे चेंज होबो ना कॉस्ट ना समान किंतु रेवेन्यू समान, एवरेज रेवेन्यू सेठी हॉरिजॉन्टल थिला, एठी एवरेज रेवेन्यू होछि डाउनवर्ड स्लोप, ओके। जे डी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप। एमआर कर्व से एको बाइसेक्ट करके आसीबो, एठी भी से एमआर कर्व का ठीक प्लॉट हे नै एटा एग्जाम में बाइसेक्ट करके आसीबो। ए जो पी स्टार और बी तार ठीक मिड पॉइंट जोटा अछि से मिड पॉइंट को लोकेट करके ऊपर डी रु से टाणी आनले कर्वटा हबो एमआर कर्व, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ताहले रूल समान, पर रूल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज mr is equal to mc। सेति थिला कोन mr और ar दुटा जंग समान थिला, ar को p बोली भाषा, सो p is equal to mc। एठी से रूल का मतलब एठी फरक होछ ना mr is equal to mc, not ar is equal to mc। एठी भाई एठी देखिबा हमें mr कर्व जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व sr mc
से एमआर कर्व को जो इंटरसेक्ट कला ओके दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट तो प्राइस केते हो तो प्राइस पई हमें डी कर्व जोटा एआर कर्व है कि डी डी दैट इज एआर पर्यंत जीवा ये जो पॉइंट बी देखौची से जो वर्टिकल डिस्टेंस तळ पर्यंत दैट इज प्राइस दैट इज पी स्टार एपटे लिखा है ओ पी स्टार दैट इज द प्राइस तो डी कर्व इज एआर इज प्राइस तो सेटा हला प्राइस तो कर्वटा मोनोपोली रे सो योर प्राइस इज ओ पी स्टार किंतु कॉस्ट केते कॉस्ट ताठू अधिक अछि ये जो रेक्टेंगल देखौची पी स्टार बी सी एस आर आउट डी ए बी सी डी गोटे रेक्टेंगल देखौची ये रेक्टेंगल ता प्रॉफिट रो रेक्टेंगल ना लॉस रो रेक्टेंगल के कहबो के कह देलो इटा शब्द भीतर गोटे शब्द ठीक ए बी सी डी इज प्रॉफिट रेक्टेंगल और लॉस रेक्टेंगल एसआरएसी अधिक अछि हायर अछि वर्टिकल डिस्टेंस कॉस्ट अधिक अछि रेवेन्यू रू तब से लॉस ना प्रॉफिट प्रॉफिट तो कहीं की सुबिलानी और मो वॉइस तुमको सुबुची तुम वॉइस के मत सुबुनी तुम भी किछ कहलो आज्ञा सर प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो रेवेन्यू अधिक होले प्रॉफिट हो ना कॉस्ट अधिक होले प्रॉफिट हो सर रेवेन्यू अधिक हेले प्रॉफिट हो ये डायग्राम में क्या अधिक अछि ये डायग्राम में क्या अधिक अछि ये डायग्राम में क्या अधिक अछि एसआरएसी जोटा अछि सेटा अछि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट डी कर्व जोटा सेटा अछि एवरेज रेवेन्यू कर्व जेतबेले इक्विलिब्रियम होची एसआरएसी ऊपर अछि ना डी ऊपर अछि ये अधिक अछि अरे ऊपर की अछि वर्टिकली के ऊपर अछि प्रथम कथा हैला सी अछि सर कॉस्ट अधिक अछि सो दिस इज लॉस तर लॉस है मोनोपोलिस्ट एथरे ए सिचुएशन तेणु समस्त गोटे इंप्रेशन थाए कि मोनोपोलिस्ट माने से खाली प्रॉफिटिंग करियो से लॉस करिवनी दैट्स नॉट ट्रू ए मोनोपोलिस्ट मे आल्सो इनकर लॉसेस ओके मे सफर लॉसेस दिस इज आल्सो पॉसिबल किंतु ये डिपेंड करूची तार जो एसआरएसी टा जदी टिके तळे थांता अब टिके तळे थांता तब कॉस्ट कम थांता रेवेन्यू था तब प्रॉफिट ही था सुपर नॉर्मल था all three possibilities are there okay in short run equilibrium the firm may earn supernormal profit may earn normal profit may even incur losses all three possibilities are there तमे एसआरएसी कर्व को आके तळु को आनी ए बी पॉइंट रे जदी टेंजेंशियल कर दे था तो ताले सुपर नॉर्मल हे था वर्तमान लॉस अछि आउ टिके तळु को जदी नि आस्ता तो बी पॉइंट रे तळु को नि आस्ता तो ताले सुपर नॉर्मल हे था तो all possibilities are there एठी देखो एठी सुपर नॉर्मल आसी गला काहे कि ना कॉस्ट कर तळ को आसी गला डिमांड कर जो एमआर एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर जोटी मिसिले पॉइंट डी दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉइंट रे प्राइस केते हो तो प्राइस होला ओई तो प्राइस लाइन ता होचीटा ए जो डी जो ए बी लाइन जो ता अछि ताति तो डिमांड कर तो डिमांड कर पकु पड़ेबो से जो डिस्टेंस सीएच देखौची ताको वर्टिकल एक्सिस रे देखिले दिस इज ईओ हां से जो ओ ई जोटा दैट इज प्राइस बट कॉस्ट इज हाउ मच कॉस्ट देखिया कहले तुम एसएटीसी को देखियो सी पॉइंट रो तळ को पळे आसीबो जोटी से एसएटीसी को माने एवरेज कॉस्ट कर्व को जोटी मिसिला एफ पॉइंट रे तो सी एफ हैला पर यूनिट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट केते हो ना क्वांटिटी सारे मल्टीप्लाई करबो क्वांटिटी केते ओएच दैट इज जीएफ so CF into GF that is this area of the rectangle जोटा shaded करा जायछि dotted करा जायछि so that is your profit एठी हला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो कॉस्ट अधिक जति अछि ताले लॉस भी हो कॉस्ट जति कम रहउछि इक्विलिब्रियम समय रे ताले काहे को कम एवरेज रेवेन्यू
प्राइस ताहले से जगह सुपर नॉर्मल हो बराबर जदि अछि ताहले नॉर्मल प्रॉफिट हो तो इन शॉर्ट रन मोनोपोली ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर तो इक्विलिब्रियम समय हम गोटे कथा देखुछबा एमसी कर्व एसएमसी कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एमआर कर्व ओके फ्रॉम बिलो फ्रॉम द तळ देन इंटरसेक्ट करके जाउछि आ एमसी कर्व ता अपवर्ड स्लोपिंग अछि अपवर्ड स्लोपिंग मतलब इक्विलिब्रियम होबो ହେଲା ମୋନୋପୋଲିର ସର୍ଟ ରନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଣ ନା ଠିକ ସେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କଣ କରିବ ଏଠି ଏଲଏମସି ନେଇଯିବ ଆଉ ଏଲଏସି ନେଇଯିବ ପ୍ରଥମେ ଏଲଏସି ଡ୍ର କରିଦେବା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଲୋକେଟ୍ କରିବ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରେକ୍ଟ କରିବ ଏଲଏସି କର୍ଭର ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଏଠି ଗୋଲାପ ଦେଇଦେବ ସେଠି ଏଲଏମସି କର୍ଭ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯିବ ଏଲଏମସି ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସେ ଏଲଏସି ର ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ହିଁ ପାସ୍ କରିବ ହେଲା ତ এই ডায়াগ্রামে এলএমসি ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ କରିଥିଲେ ବେଶୀ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଡିଡି କର୍ଭଟାକୁ ବେଶୀ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏ ଡାୟାଗ୍ରାମରେ ତମେ ଏତେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବନି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିବ ହେଲା ସେଟା ଇକୋନୋମିକ ସେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ एलएमसी कर्व जो थी এটা কো ইকুইলিব্রিয়াম আমরা দেখাউଛନ୍ତି লং রন ইকুইলিব্রিয়াম एलएमसी कर्व की तार जो एवरेज रेवेन्यू कर्व को जो थी इंटरसेक्ट कला एठी से पॉइंट शो करिनी सेति पई मु पॉज करली जे कोड गला से पॉइंट काई देखेलनी ए जो ईसी जो पॉइंट अछि ताकू आउ टिके एक्सटेंड करिकि ए इंटरसेक्शन पॉइंट पर्यंत आनिबार थिला है ना जो एलएमसी कर्व की हां ना ठीक अछि सर ठीक अछि मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो जगह मिसिले दैट इज इक्विलिब्रियम सो हियर इज द पॉइंट ओ एक स्टार जो अछि एक स्टार ऊपर जो देखु छ सब मिसी जीके मिसी एलएमसी और एमआर एमसी एमआर जो थी मिसिले सेटा हला इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले प्राइस केते हबो प्राइस पे हम डिमांड लाइन पर जो पड़ेगा जो एआर लाइन पर तो डीडी तो प्राइस इज ओपी स्टार इज द प्राइस कॉस्ट केते तो हम एटी एलएसी को देखिबो लॉन्ग रन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट नहीं तो सी बोले जोटा ब्रैकेट अछि दैट इज the cost because LAC the same point को ये लाइन टा क्रॉस करूची तो average cost is equal to C X star that is also equal to EO price is P star O cost is EO minus कर देले और जो E P star रहला this is profit in profit competition we noticed that in profit competition in the long run equilibrium will happen only at normal profit सुपर नॉर्मल रहले न्यू फॉर्म एंट्री करिवे किंतु मोनोपोली तो एंट्री करिवार चांस नाही तो जदि से फॉर्म प्रॉफिट करछि से करबो तो लॉन्ग रन में भी करबो शॉर्ट रन में भी करबो लॉन्ग रन में भी करबो तो हियर इज अ डिपार्चर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन conceptual departure the entry रो केस नाही तो नुवा फॉर्म आसी परिबे नाही आ सप्लाई बढ़िबार नाही कि तमरो जो प्राइस आउ कमिबार नाही सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पॉसिबिलिटी that's a rule rather than exception in monopoly market. So this is the case. और से समय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कौन पोजीशन अछि ताकू नीचे शो कराई छै okay so this is the same story output our plant size ए विषय रे कथा रही छै वर्तमान ए जो डायग्राम के हमें देखु चंती तळे एठी एले इहला डिमांड कर मार्जिनल रेवेन्यू कर ताको बाइसेक्ट करके आसी छी आ तमे इंडिपेंडेंटली बनेबो एलएसी कर और एलएमसी कर भीतर को एटा बढ़िया है कि तार मिनिमम पॉइंट देखि पास करके जाई छी एलएमसी कर एमआर और एमसी जोटी समान है दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन से पॉइंट पे जो गाढ़ा पॉइंट गोल्ड पॉइंट जो दिए जाई छी दैट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और ए पॉइंट रे जेतु एटा एलएसी रो मिनिमम पॉइंट एठी एसएससी मध्य ता सहित टेंजेंशियल हे कि जाउची क्रॉस परिबंधन
एसएमसी भी से जगह ये पॉइंट रे एसएससी एसएमसी एलएससी एलएमसी एमआर और प्राइस प्राइस टा तो नहीं प्राइस टी अधिक हम सब ये समान अच्छा अन्य समस्ते रियली मोनोपोली ये हुए मोनोपोली एमती जमा परफेक्ट कंपटीशन होते या होता परफेक्ट कंपटीशन होते ओ पी स्टार प्राइस चार्ज होता है ये टेंडेंशियल होता प्राइस लाइन टा आउ एलएसी मिनिमम रे हम पहुंची थांते अब प्राइस ओ पी स्टार आउटपुट ओ एक्स स्टार ये होता परफेक्ट कंपटीशन एटा परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन को बोधे से बुझे दियो निश्चय जहां जहां पहुंची चित्र रो फेटा किंतु मोनोपोली रे से हबनी मोनोपोली रे प्राइस केते हबो प्राइस देखो ये ऊपर को जोठी माने ये जो पॉइंट को नहीं सीधा डी डी लाइन पर्यंत बढ़े दबा जो एक्स स्टार रो ए लाइन टा को आउट ऊपर को टेके देकी डी डी लाइन पर्यंत पहुंची जिबा पहुंची की से जति की प्राइस है गला तो माने पी स्टार रो केते अधिक प्राइस दैट इज द मोनोपोली प्राइस so this is shows that monopoly price is always higher than the perfectly competitive price competitive price ठारू एटा जायज कथा कॉमन सेंस कथा जड़े सेलर अच्छी से जब चार्ज कर बहुत गुटे सेलर अच्छा मार्केट लगा कंपिटिशन अच्छी कंज्यूमर बेनिफिट रहा प्राइस तो सब कम रहा कंपिटिशन से कंपिटिशन को बढ़िया सब प्रयास करा जाए कि मोनोपोली न रहो हम देश एमआरपीपी एक्ट थिला मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कारण सेटा जदि रहे ताले प्राइस अधिक हो जो लोक शोषण हो तो मार्केट को कॉम्पिटिटिव एथि करने प्रयास करा ये ऑप्टिमल साइज ऑफ द प्लांट है ना ओ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने ऑप्टिमल साइज ऑफ प्लांट कोटा एलएसी मिनिमम पॉइंट को करेस्पोंड करथबा आउटपुट को ऑप्टिमम साइज को किंतु से पर्यंत मोनोपोलिस्ट जमा प्रोड्यूस करबो नाही मोनोपोलिस्ट को जगह प्रोड्यूस कर दबो मोनोपोलिस्ट ता पूर्व कर दे परिबो एपरि कि ता परे भी जाय परिबो बियॉन्ड दैट आल्सो मोनोपोलिस्ट कैन गो इन ऊपर डायग्राम देखा जाय छी एठी माने जो एलएसी रो मिनिमम पॉइंट रो बियॉन्ड को डहाण को कम पड़े एक स्टार इज हायर काहे कि ताको कले प्रॉफिट अधिक हो काहे अधिक हो ना प्राइस इज एक्सोर्बिटेंटली हाई तो मोनोपोली रो ऑप्टिमम रो सब कथा किछि नाही तार प्रॉफिट को देखि से तार डिसाइड करिवो कि ता पई ए ओ एक्स्ट्रा रो कम ही पारे ओ एक्स्ट्रा रो बेसी ही पारे से any output can be produced by the monopolist provided that fetches more price तो से खाली कॉस्ट कंडीशन को देखि कि तार डिसीजन होबो नहीं प्राइस कंडीशन को मध्य देखि कि से तार प्रोडक्शन करिवो तो दिस इज देयर अब गोटे कांसेप्ट होची एक्सेस कैपेसिटी देखो एलएसी मिनिमम पॉइंट संगरे जो आउटपुट दैट इज नोन एज ऑप्टिमम कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन जति ताठर कम हैला जेतिकी कम हैला दैट इज नोन एज एक्सेस कैपेसिटी तो मोनोपोली मार्केट रे एक्सेस कैपेसिटी पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे जीरो भी हे पारे ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर ये जो ऊपर डायग्राम का देखुचंती एटी एलएससी मिनिमम पॉइंट होची ए जो बी पॉइंट आउटपुट कम होवा कथा किंतु ताको क्रॉस करके से एलएससी राइजिंग पोर्शन को मध्य पड़ेगी सेठी प्रोड्यूस करलानी दैट इज ओ एक स्टार इन दिस डायग्राम फिगर 8.6 दैट मींस एटी एक्सेस कैपेसिटी केते एक्सेस कैपेसिटी होची एलएसी मिनिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इति देखले मिनिमम आउटपुट रो एक्चुअल अधिक हो गेला सो यू आर गेटिंग नेगेटिव एक्सेस कैपेसिटी ठीक है दैट होची so this is possible perfect competition रे एक्सेस कैपेसिटी इज ऑलवेज जीरो इन द लॉन्ग रन कारण सब बेले एलएसी मिनिमम रे ही प्रोडक्शन हो तो ऑप्टिमम भी सेटा डिफरेंस इज जीरो मोनोपोली रे ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर How an important characteristics of monopoly is price discrimination. Monopolist कौन करे? मार्केट को सेगमेंट करो कि सपोज इनकम अनुसार देखो एटा धनी वर्ग एटा गरीब वर्ग तो ताको पाई गोटे प्राइस एंको पाई गोटे प्राइस अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कस्टमर को फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स the monopolist will may charge different prices may charge may not charge it depends but the monopoly tries to do that it can do how to do that doing that is also a difficult exercise it is not so easy but the monopolist if possible will definitely make it try how से देखियो प्रोडक्ट को टिके ट्विस्ट कर दबा
ଆଉ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦବା ଯୋଉଟା ଧନୀ ବର୍ଗ ଲୋକ କିଣିବେ। ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଟିକେ ଆଉ କମେଇ ଦେଇକି କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇ ଦେବା। ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବି ଯେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ମୋଟିଭ୍ ବି ଥାଏ କି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କିଣୁଛି ସେ ଭଲ ହାଇ ଲେଭେଲର ଲୋକଟା, ଏଇଟା ଇନଫେରିୟର କମୋଡିଟି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, why should I buy this inferior commodity? ସେ କିଣିବ ତାକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ। So that is possible। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତ ପସିବଲ ନା, ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ନଟ୍ ପସିବଲ। ସୋ ଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବ କେମିତି ନା ଇନକମ୍ କୁ ଦେଖିକି କରିବ। So income elasticity is one of the factors by which the monopolist can discriminate but can segregate the markets। ବୁଝିଲେ କି? ଏଠି କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ? ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କଣ? ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇ ଦିଅ କମେଇ ଦିଅ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, ସେ ଯେତିକି କିଣିବା କଥା କିଣୁଛି, ସେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ବଦଳ ହିଁ କରୁନି, ସେନ୍ସିଟିଭ ନୁହେଁ ଏତେ। ନର୍ମାଲି ଧର ଲୋକମାନଙ୍କ କେସରେ ସେଇଟା ଥାଏ, ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ବି ନଥାଏ, କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କି ଅଧିକ ନେଉଛି କମ ନେଉଛି, ଦେ ମେ ନଟ୍ ବଦଳ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟ ଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ଦେଖିଦେଲା, ସେ ଦେଖିବ କି ଏମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନସେନ୍ସିଟିଭ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ, ସୋ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ବି ଚାର୍ଜ ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ ଦେଖିବ ପାଇ ଦେଖିକି ଟଙ୍କାଟେ କୋଉଠି ଅଧିକା କୋଉଠି କମ, ସେ ତାର ସେଇଠି ଯାଇକି କିଣାବିକା କରିବେ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ। ତ ସେ ସେଇଠି ଦେଖିବ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କିଣିବେ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଯଦି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, different categories can be identified on the basis of elasticity, price elasticity, then also monopolist can differentiate। So elasticity matters basically income का data ता पाखर तो नथाए, consumer मानकर income से क्यों चाहिए, ता पाखर से data है, किंतु price sensitivity को से देखी नहीं पाए। ସେଥିପାଇଁ price elasticity of demand of consumers is the basic identification mechanism to categorize customers so that prices can be different prices can be charged by the monopolist। Okay, so that is the basis of price discrimination। So charging different prices to different segments of customers is price discrimination। And what is the basis of doing that? Elasticity is the principal basis of doing that, which elasticity practically is price elasticity। সেটা কাহিনী করিব না, সে সেতବେଳେ করিব যদি সেতବେଳେ তার লাভ হব। তার টোটাল রেভিନ୍ୟୁ ଯେତିକି ଥିଲା ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ 2। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ବିକିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ x1, ସେକେଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ସେ ଯେତିକି ବିକିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ x2। ତ ଟୋଟାଲ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x1 ପ୍ଲସ୍ x2 ଦିଟା ମାର୍କେଟ। तो एठी जेतिक से सेल कला गोटे प्राइस रे x1 को p1 प्राइस से सेल कला, सो p1 x1 इज r1 रेवेन्यू 1 फ्रॉम द फर्स्ट मार्केट। x2 को से p2 प्राइस रे बिक्री कला, then p2 x2 that is the revenue from the second market, that is r2 tr1 tr2 you can call it। तो माने tr is equal to tr1 plus tr2, then से एठी little bit of a mathematics is here। So जो revenue अच्छी ए revenue टा को हमें देखिबा, this is tr1 plus tr2, this is total revenue minus cost तार गोटे जगह प्रोड्यूस करछि, cost is same, cost is so profit it is pi stands for profit, so pi is equal to tr1 plus tr2 minus c। याको जदि हम डिफरेंशिएट करतबा आउटपुट सहित हमको दिटा इक्वेशन एमते मिलबो, del pi to del x1 is equal to 0, del pi to del x2 is equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देले हमें पाइबा को दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। mr1 is equal to mr2 is equal to mc, this is the equilibrium condition। तो से अनुसार से कौन करबो देखि कर। तो एठी कोन है ए जगह में देखुछन सेटा से मार्केट को फर्स्ट बाइस माने डिसइंटीग्रेट करिछि। फर्स्ट सेगमेंट रो डिमांड कर देला AR1 एंड मार्जिनल रेवेन्यू देला MR1। सेकंड सेगमेंट करो, फर्स्ट सेगमेंट करो देखो या के बड़ो माने के ओरिजिन दूर रे अछि त माने अधिक डिमांड करबा लोक प्रोबेबली दिस इज द रिचर सेक्शन।
राइट साइड रे एथु जानि करते डिमांड कर जदि डिस्टेंस रे अछि ताल जति धनी बंधु डिमांड कर जदि ओरिजिन पाखा पाखी अछि ताल से सब ଟିକେ गरीब वर्ग एथुर भी हम सेंस कर दे परिबा तो से AR2 सेकंड कैटेगरी तांकर रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू वाला MR2 तापर ठीक तार डाहाण पटे ए डायग्राम टाକୁ ଥୋଇ ଦେବାର ଥିଲା এটা ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବ ତମେ ଏଟାକୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ମାର୍କ କରିବ এই ডায়াগ্রামটা বନେଇବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେଜରେ ତିନିଟା ଡାୟାଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ ଆରାମରେ ସ୍ପେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ ଏଠିକାର MR ଯୋଉ MR1 ଆଉ MR2 କୁ ହରାଇ ଯେମିତି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ପାଇଲେ କଣ MR1 ପ୍ଲସ୍ MR2 ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଟଟା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇଟ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ତ ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେବଳ ପ୍ରିଭେଲ୍ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ନନ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କିଙ୍କ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ତ ଫିଗର 8.9 ର ତଳ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଅଛି ଏଠି MR1 ପ୍ଲସ୍ MR2 ଟିକେ ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ତଳକୁ ଆସିବା ଏ ଯେତିକି ତଳକୁ ଆସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ MR1 ସେ ସମୟରେ MR2 ନଥିଲା ତାପରେ MR2 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଶିଲା ପରେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଗଲା so you are getting MR1 plus MR2 ତାପରେ MC କର୍ଭ ସିଧା ସିଧା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ତେଣୁ MC ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଆଡିସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ এই ইকুইলিব্রিয়ম অনুসারে তার সে প্রাইস ডিসাইড করব এই যে লাইনটা ই রু টଣା ହେଇଛି পি এক্সিস কু মানে প্রাইস এক্সিস কু যে লাইনটা টଣା ହେଇଛି ସେଇଟା হচ্ছে এই লাইন বুঝি হচ্ছে কি এই যে E1 E2 जो लाइन দুটা দেখা হচ্ছে বহরাই যেটা লাইন গুলো ଟିକେ ବାହାରିକି ରହିଛି ଡାହାଣ ପଟୁ that is the same line ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଆକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ये आसला बेले बाटरे MR2 को भेटुची MR1 को भेटुची जोटी भेटला दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बुझिला ते इक्विलिब्रियम पॉइंट तले प्राइस केते हेबो फास्ट मार्केट रे यदि ए पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हुए दिस इज द पॉइंट कोन लिखाइ छै सेटा E2 ना कोन लिखाइ छै जोरे सो एटा यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट हुए तले प्राइस केते हो प्राइस पॉइंट तमे AR लाइन को देखियो ए पॉइंट को AR पर्यंत सीधा बढ़ी देले वर्टिकली so OP1 star is the price in the first market. Similarly, OP star, P2 star is the price in the second market. First market रे तार प्राइस अधिका चार्ज कला सेकंड मार्केट रे से प्राइस कम चार्ज कला एमती करके तार रेवेन्यू को बढ़े देले खाली डिस्क्रिमिनेशन न करथिले जति रेवेन्यू होई कांदा डिस्क्रिमिनेट करला पर दीटा जगह जो बिक्री की जो पैसा मिलला रेवेन्यू 1 रेवेन्यू 2 so that will be high ସେଥିପାଇଁ cost remaining the same तो से जगह से तार प्रॉफिट को बढ़ाई परिବ so if this is possible elasticities vary across different categories of customers and second primary need second thing is the monopolists should be in a situation to actually execute these different prices ଯଦି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସମାନ କମୋଡିଟି କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟର କଷ୍ଟମର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟର କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଯଦି ସେ ସେପାରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥାନ୍ତି ତାମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସରେ ବିକୁଥିବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସରେ ବିକୁଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଚାଇନା ଯାଇକି କିଣିପାରିବନି ଚାଇନା ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସି କିଣିପାରିବନି ଏଠି ଯଦି ଇନକମ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ସରି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଧିକା ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିବ ସେଠି ଯଦି ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି କମ୍ ଅଛି ସେଠି ଅଧିକା ବିକ୍ରି lesser is the elasticity higher is the price तो से अनुसार से चार्ज करिବ तो एटा गोटे संभव जदि हेतिबो ताहाले पॉसिबल हो शिलंग रे गोटे प्राइस थिबो तो शिमला रे गोटे प्राइस थिबो भुवनेश्वर रे गोटे प्राइस थिबो भुवनेश्वर रे गोटे प्राइस थिबो तो मालकानगिरी रे गोटे प्राइस थिबो बिकॉज़ इट इज नोन टू द प्रोड्यूसर दैट मालकानगिरी कस्टमर कैन नेवर कम टू Bhubaneswar to buy this commodity otherwise it will be more costly than the transportation cost so if the markets are situated in separable distance then only it is possible when I say markets please don't confuse the example that place पे example ले लीजिए but market in economics is not confined to places okay so this is price discrimination price discrimination is about several is basically of three types first degree price discrimination second degree third degree
এই যোটা আছে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন দিস ইজ ভেরি সিভিयर কাইন্ড অফ থিং এটা হচ্ছে কোন যে প্রত্যেক কস্টমরକୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଚାର୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବ ହେଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଷ୍ଟମରର ପେଇଂ କାପାସିଟି କେତେ କେତେ ସେ ୱିଲିଂନେସ୍ ତାର ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ସପୋଜ ଓସି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ଅଛି ଇଏ ଯଦି ଭାଇ ନମସ୍କାର sorry so ये कौन करेगा this is the first degree discrimination that if the monopolist can negotiate with each and every buyer separately and charge the maximum price what the buyer is willing to pay then that is known as first degree price discrimination देखिए consumer surplus जो है ये triangle टा ऊपर थिला से triangle वर्तमान बिल्कुल किसी रहबनी सेटा पूरा आपको पूरा monopolist will charge as price तो consumer पाखरे आप किसी रहबनी surplus और किसी रहबनी net satisfaction consumers net satisfaction is known as consumer surplus माने गोटे यूनिट को मो 10 टका देकी दवा पाई भी प्रस्तुत थी किंतु मते 6 टका रे मिल गला तो रिमेनिंग 4 इज माय सरप्लस तो ये मार्केट रे किसी सरप्लस जति कि से विलिंगनेस टू पे थी बता से पूरा पूरा ताको नेगोशिएट करके नै छी दिस इज फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को सेकंड डिग्री दिस वन इज सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन एटी कोन अछि ए देखो फर्स्ट सेगमेंट को से चार्ज कला P1 तो P1 जो चार्ज कला X1 दार बिक्री हे गला तापर से देखिला मार्केट रो आ गोटे बड़ सेगमेंट रहि गलानी जे कि एथरे केला नै सेमान को पई से आ गोटे प्राइस चार्ज कला P2 सेतो रे तार OX2 बिक्री हे गला बुझे लगे OX2 बिक्री हे गला आ गोटे कैटेगरी को से P3 चार्ज करू छी ताको से OX3 अमाउंट बिक्री कर दउ छी हेले कि तब ए वे रे से जब डिफरेंट चार्जेस सब करे करूची मो जोटा कोची इज वेरी सिंपलिस्टिक या भीतर किसी पाठ अछि हाउ कैन इट बी डन के पढिबा को पड़िबो तो दिस इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब प्रथम जोटा हम देखिथिले जो डायग्राम टा जो थिला दीटा कैटेगरी करी बिक्री करथला जोटा दिस इज थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन हां खाली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कथा आसे तो मैं ए थर्ड डिग्री टा को पढि बुझे दो और यदि टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पचरा गला तो तमे तीन प्रकार के पढि सब बुझिबो नॉर्मली तीन तरह के एक संगे पचरा नै किंतु we cannot anticipate that the examiner will ask this question or that question so you should prepare yourself welfare aspects of monopoly monopoly रो कोन monopoly खाली शोषण करे ना monopoly रो किसी भलो जिंस भी थाई पारे monopoly रो कोन वे एक्चुअली फायदा के नुकसान लोकन को consumers welfare वेगी राई से तो दिखरा था ଏବେ ଏକ DD is air curve, MR is that is marginal revenue curve, then supply curve. SS is supply curve. This is not supply curve actually. Monopolist has no supply curve. But rather you can call that this is the marginal cost curve. Monopoly का supply curve not है. तो perfect competition में marginal cost curve is the supply curve. जोटा हम आगे बढ़ते हैं above ABC minimum. But monopolist has no supply curve. Anyway. এটা নিয়ে যাইছি তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম পারফেক্ট কম্পিটিশন যদি হেই থাকতা পারফেক্ট কম্পিটিশন রে রুল কোন P = MC এই SS যোটা সেটা MC বলে ধরলাম এই যে DD টা যেটা আছে সেটা হলো P দ্যাট ইজ এয়ার করব এয়ার ইজ P তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম এই থাকতা C রে প্রাইস কত চার্জ দিতে থাকতা ना OPC C for competition this is competitive price perfect competition ले price charge ही था output कैसे produce ही था ना OA produce ही था but monopolist a rule follow करेगा monopolist में MR/MC equality तो MR/MC equal are at point they are equal at point H not at C they are equal at point H तो H जब है ना तो price कैसे charge करेगा DD कर्व को पढ़ाओ price is G तो माने O PM a diagram रे देखिबो OPM that is the monopoly price output केते करिवो ना OF
So it is clear that monopoly price is always higher and its output is smaller as compared to competitive outcomes. Perfect competition price रो PC ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି price ଅଧିକ charge ହେଉଛି ଏଠି output ଅଧିକ produce ହେଇଥାନ୍ତା transaction ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା କମ price ରେ ଲୋକ ଅଧିକ consume କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ welfare perfect competition ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ GCH ଏଇ ଯୋଉ triangle ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି loss of consumer loss of welfare in monopoly मार्केट कंडीशन टिके चेंज ହେଇଯିବା କାରଣରୁ monopoly ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ओ ए जगह रे ओ एफ ट्रांजैक्शन होची एट हायर प्राइस प्रथमे जोटे थिला जो ओपीसी प्राइस रे ओ ए प्रोड्यूस होतुला यू आर गेटिंग ए बिगर ट्रायंगल नाउ से ट्रायंगल से रेक्टेंगल या भीतर जो अंतरटा आसुची से जगह रे हम देखिबा ए दुटा गैप आसुची ए जो ट्रायंगल रे गोटे पार्ट लॉस होची कार प्रोड्यूसर माने आ गोटे पार्ट लॉस होची कार कंज्यूमर मानकर ओके ये जो ऊपर जीजेसी जो एरियाटा देखा जाउची दैट इज लॉस इन कंज्यूमर्स वेलफेयर कंज्यूमर सरप्लस केते की जाउची कंज्यूमर सरप्लस होतला ए बिगर ट्रायंगलटा ए जो डीडी लाइन को जदि हमें पी एक्सिस से लगे देता जो ट्रायंगलटा फॉर्मेशन नहीं रहता सपोज तार नाम लिखाते अल्फा से अल्फा सी और पीसी दैट इज कंज्यूमर वेलफेयर कंज्यूमर्स सरप्लस वर्तमान सरप्लस केते कमिची कमी जाइए तो गोटे ट्रापेजियम पी एम जी सी पी सी ये पूरा कमी जाइए किंतु ता भीतर गोटे पोर्शन प्रोड्यूसर मान पाखक जाइए कोटा पी एम जी जे पी सी ये रेक्टेंगलटा एटा प्रोड्यूसर पाखक जाइए लाभ हिसाब से किंतु ए एरियाटा वेस्टेज जी जे सी एटा कंज्यूमर वेलफेयर लॉस which is not appropriated by producer this is sheer wastage similarly JCH, this is loss to producer, which is not appropriated by consumer. That is just a wastage. ये दीटा wastage को मिसे देले हमें पाइबा dead weight loss. ये तो कहे loss dead weight माने बेकार ही गला. More loss है ना तमन फायदा है लगी. Consumer loss है ना producer फायदा है लगी. बा vice versa है लगी. इतना हम जानते थे इकोनॉमी तो रहला है किंतु एटा इकोनॉमी रहला नहीं मार्केट फॉर्म चेंजेस का कारणରୁ ये जो GHC एरिया this is now the wastage सेति पई वेलफेयर लॉस है गला मोनोपोली तो मोनोपोली रे वेलफेयर को हम देखिले इफ वी कंपेयर विथ परफेक्ट कंपटीशन देयर इज ए वेलफेयर लॉस सो with this the monopoly portion is over tapare monopoly government regulation so you can read this portion I am not discussing on that multi-plant monopolist को जड़े मोनोपोलिस्ट थी से फैक्ट्री गोटे लगे गोटे जगह आउ गोटे फैक्ट्री लगे देखिए से बिक्री कर तेणु अलग अलग जगह जब अलग फैक्ट्री लगे तार कस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग हम तेणु ये देख फर्स्ट फैक्ट्री जो मार्जिनल कस्ट अच्छी MC1 सेकेंड MC2 आउ ओवरऑल जो आसूसी से हॉरिजॉन्टली বা वर्टिकली ऐड करके पाइनी तो दीटा जाके तो मिसे आउ थे combinedly marginal cost आसूसी तो दिस इज कमिंग लाइक दिस लेट अस सी द diagram नहीं है diagram अच्छी you will refer the Porcianis book A. Porcianis Modern Microeconomics you can get the diagram so sector equilibrium केमती हम so it's simply here the method is very less that means you even prepare for a short note bilateral monopoly a bilateral monopoly is an interesting phenomenon what is that the जड़े सेलर अच्छी बायर भी जड़े अच्छी जड़े सेलर हेले मोनोपोली आउ जड़े जदि बायर अच्छी ताले से कहला मोनोप्सनी है मोनोप्सनी तेणु मोनोपोली मोनोप्सनी जदि सांगरे को एग्जिस्ट करूछंती देन दैट इज बायलैटरल मोनोपोली दिस इज a very tricky situation मोनोपोली एकुटिया थला सेलर बहुत थिले से नेगोशिएट करथला प्राइस चार्ज करथला किंतु बायर भी तो होती सी भी तो नेगोशिएट करबो तो ये समय कौन करा जीवो ए होची तारो ए डिमांड कर देन मार्जिनल रेवेन्यू कर ये हला मोनोपोलिस्ट रो और जो मोनोपोलिस्ट रहला ता पई तार जो मार्जिनल कॉस्ट कर जोटा थिला तो तार ए दीटा कर वर्तमान आसी जाउची मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेलर और इटी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द बायर ये जो एमसी ता होची एमसीबी दिस इज ऑफ बायर और एटा होची ये बिक्री करा एमसी माने मोनोपोलिस्ट रो एमसी हला एमसीएस और जो मोनोपोलिस्ट जे बायर ता हला एमसीबी
तो ये दी प्रकार अच्छे ये मार्केट रे कौन हम ना सेलर चाहिए ओपीएस प्राइस तार रूल अनुसार तार रूल कौन ना एमआरएमसी इक्वालिटी किंतु बायर चाहिए कि मु पी बी देबी ओ पी बी ताले एभया केस रे हबो कोन एमती केस रे प्राइस डिटरमिनेशन प्राइस ता इनडिटरमिनेट हे कि रही प्राइस रे डिटरमिनेशन हे परिबन से गोटे दबाक चाहिए ये गोटे दबाक चाहिए सो देयर विल नॉट बी एनी एग्रीमेंट जदि से माने म्यूचुअल एग्रीमेंट को आसीबे तांकर रूल को डेविएट करके नेगोशिएशन रे आसी जदि रूल फिक्स करबे जे हां ई प्राइस ता एग्रीड प्राइस कंसेंसस प्राइस देन ओनली इट विल फंक्शन otherwise this type of market is highly unstable this is like prone to its death माने ये रही परिबनी ये मार्केट नहीं unless and until there is a negotiation between this price is indeterminate. So monopoly portion is over. Now we come to something known as monopolistic, and we have এটা উপরে বেশি সেমতি ନାହିଁ ସେ ଦିଟା ମାର୍କେଟ ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବା ଏଠି କେବଳ ଚାମ୍ବରଲିନ୍ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ଏୟାର ଫିଚର କଣ यार मेनी सेलर्स मेनी बायर्स तो मेनी शब्द मते से जे जो बिगिनिंग रे कहउतले सेटा मोनोपोलिस्टिक पाई लगे दबा लार्ज नंबर को लगेबा हमें परफेक्ट कंपटीशन पाई तो एठी ए मार्केट रे कोन मार्केट रे क्लोज सब्स्टिट्यूट अछि प्रोडक्ट सब समान होती हेटेरोजेनस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन होमोजेनस एठी हो हेटेरोजेनस बट दे आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर दैट इज ए फीचर ऑफ दिस तापरे फुल एठी थिला को फ्री एंट्री एग्जिट परफेक्ट कंपटीशन it is a complete restriction on entry monopoly but in monopolistic competition so there is a limited entry how with some restrictions if the license gm paina say asibo permission that will permit see asibo in that way entry can be regulated but it is not totally banned ଆଉ এই ভଳିଆ ମାର୍କେଟ ରେ କଣ ଥାଏ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ତ କନଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କର ମାନେ ବାୟର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଲେଜ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବ ଯଦି 50ଟା ଖଣ୍ଡ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ monopolistic market and it is very difficult to on your part to know the features of each and every toothpaste साबुन 50-100 प्रकार साबुन थिबो तो इट्स डिफिकल्ट ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ସାଇଜ ସେପ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର so difference se jaga re achi so ignorance is bound to happen tar फायदा नवा पे कोन करिवे प्रोड्यूसर माने एडवर्टाइजमेंट यूज भी करेबे तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हाईली देखा जाए मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे तो दिस इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट देन एट सेठी जहा थला एठी से या एठी केवल मोनोपोलिस्टिक रे टिके डिमांड करते टिके फ्लैटर हो इलास्टिक हो और मार्जिनल रेवेन्यू भी टिके फ्लैटर हो से एमआरएमसी रूल जोटा मोनोपोली रे एठी से रूल however another approach which is developed by Chamberlain से उटे कौन करछथि से देखु जी कोठी अछि से हां ए डब्ल्यू लिखला जो बायर अछि सॉरी जो फार्म अछि मोनोपोलिस्ट जे सेल करूछे तार दिमाग रे गोटे सपोज डिमांड कर्व अछि कि मु ए जोटा कोन लिखा है डीएफ ना कोन मजटा एटा सो ए अनुसार मोर मार्केट मते रेस्पोंड करिवो मोर वर्तमान एति प्राइस अछि मु टिके कमे देबी मो प्राइस टाको देन आई कैन इंक्रीज माय सेल but since there is stiff competition in the market high rivalry सी भाबिथियो जे मु कमे देबी अन्य माने की करिवेनी मो बुधिया लोकटा करदेबी but that will not happen others will also do that सेठी भी cutthroat competition हो से माने भी तंको प्राइस को टिके कमे देबे नहले तंको कस्टमर को से रखिबे कि तंको कस्टमर डाइवर्ट हेजिबे ये जो फर्म तक सेठी पई in order to retain their buyers they will also reduce their prices तो ये जति की भाबिथिबो कि मु एते कमे देबी से अनुसार होबो नाही इतपई तार एक्चुअली जो सेल ता होबो सेटा ए जो तळे जोटा डीपी लिखा जाईची ए अनुसार होबो डीएफ अनुसार सेल होबो नाही सेति पई ए जो डिमांड करता अच्छा से जति बढ़ेबो प्राइस नोबडी विल फॉलो दैट
ସମସ୍ତେ ବଢୁ ମଜା ନବ ସେ nobody will go to that firm କାହିଁ ସେଠିକି ଯିବି ମାନେ ଆମେ କାହିଁ ତ ସେୟା କରିବୁ let that firm die exit from the market so price rise will not be followed by the rivals only price spot will be followed ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖି ହଉଛି ଯୋଉଟା DF ର ଯୋଉ ବିଗିନିଂ ପାର୍ଟଟା ତଳକୁ ସେଠି କିଙ୍କ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା DP ହେଇକି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମନୋପଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଙ୍କ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭର କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଚାମ୍ବରଲିନଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତେଣୁ ସେଇ ୱେରେ ଏଇଟା ହବ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏମିତି ହବନି ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ କିଙ୍କ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ରିମେନ୍ସ ସେମ୍ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ଏକାଠି ହେଲେ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ and equilibrium price will be as per the demand line. So this is the same thing. ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ DF ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ DP ଯାଉଛି ଆମେ କଣ କରୁ ଏଇଟା ବାହାର ପଟଟାକୁ ସ୍ମଲ୍ d ଲେଖିଦଉ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ D ଲେଖୁ ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ d ରୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ DP ଯୋଉଟା ଅଛି that is the demand curve which is এটা elastic up to this point then inelastic thereafter the kink is happening kink this is a kink kind of demand curve this is the concept which was developed by Chamberlain तो ये भले केस रे हमें देखुचंती कि मार्जिनल कॉस्ट SRMC शॉर्ट रन SRMC और MR जोटी समान है पर समान अच्छा एक इक्विलिब्रियम है कि किंग पॉइंट रे ही जाए बट देयर इज नो गारंटी दैट द प्राइस विल बी ऑलवेज एट द किंग पॉइंट इट मे बी डिफरेंट PE लिखा है सेठी दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिस मे नॉट हैपन दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में कौन अच्छे लॉन्ग रन में एथि मते से टेंजेंसी सॉल्यूशन आसुची जो किंग पॉइंट रे सॉल्यूशन आसुची से जगह रे कौन सी स्पेस नहीं सुपर नॉर्मलिटी जिंते सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नहीं गला जो रेक्टेंगल आसुची इट इज से नहीं कि नहीं बिकॉज़ देयर विल बी एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स हेले तो ई जगह रे कौन हबो से पर्यंत एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट चलथो जे पर्यंत डिमांड कोटा ता संगे टेंजेंशियल रहिछि डी बढ़ी जीवो जो कॉस्ट जोटा अछि कॉस्ट टिके कमेबो कमिटी टेंडेंसी आड़को आसीबो देयर विल बी सॉल्यूशन देयर then here another is Chamberlain's approach to monopolistic ये जो approach अछि that is actually Chamberlain's approach Chamberlain approach रे आउ टिके सेलिंग कॉस्ट रो कांसेप्ट टिके अधिक रहउछि एडवांटेज में but Chamberlain assumes that the selling cost and production cost behave in the same way. If that is U-shaped curve, this is also U-shaped curve. So finally, when you merge them, then the average cost curve will also be U-shaped. It would achieve. तीनटा मॉडल या भितरे रहिबो गोटे मॉडल होछि in which there is price competition but no entry exit. Another is there is entry exit but no price competition. And the third will be that there is entry exit as well as price adjustment. This is the third one. Duta model 3 seems to be complicated. हाँ ये जो D होची small d दुटा अच्छी. So this is the psychological demand curve. Consumer is the producer is the monopolist is जने monopolist रो ये diagram टा पूरा market रो नो individual monopolist monopolistic firm से भाबुचे जे मोर डिमांड करला D1 जदि मो प्राइस टा कमे देबी ताहले मोर बहुत गुड सेल बढ़ी जीवो but that doesn't happen others also follow suit the price कमेला P रू P dash को प्राइस कमेला कमेबार तो तार सेल बढ़ला नहीं सेल अधिक बढ़ला सेल सामान्य टिके बढ़ला काहे कि राइवल्स माने मते सीटा कले तो एक्चुअल डिमांड करता जोटा हैला से डिमांड करता तार हेगला केते ना D1 D1 कैपिटल D1 so तार डिसीजन मेकिंग पे तार डिमांड कर्व होची स्मॉल d1 e1 कैपिटल D1 प्राइस बढ़िया को चाहिए तारी साइकोलॉजिकल डिमांड कर्व अनुसार से चलियो किंतु कमीबा को चाहिए ये जो कैपिटल D ये डिमांड कर्व आसी दैट इज आल्सो नोन एज शेयरिंग द मार्केट डिमांड कर्व এটা एक्चुअल डिमांड कर्व सेटा तो से अनुसार तार इक्विलिब्रियम डिसाइड हो किंग रो कांसेप्ट और पॉल स्विच डेवलप करके ताको राउलिंग परिस्थिति में पहुंच जाती बट द पाइनियर ऑफ
the work is Chamberlain. So this is how it is done. गोटे डायग्राम को बुझाइबा पई हमको गोटे दुटा क्लास लागे. So what can I do? You simply see this. E point is the ultimate equilibrium point. D3 is tangential. So there is no supernormal profit. Supernormal case एटी थिला, एटी supernormal हेला बोले new form आसिला परे, then this thing happened. The demand curve, you see some shift here, and E is the ultimate equilibrium. OP star is the price, OX star is the quantity demand, quantity sold by the monopolistic firm. So here it is a case of normal profit only. There won't be any supernormal. Co case re the entry exit permit thibo और price competition जदि होता है. So, students, it is time to stop. I have got a new assignment. If any question, please raise quickly so that we can discuss tomorrow, not today. Okay, so bye for today. Let us call it a day. Let us stop the class now. We will discuss tomorrow. Bye. Hello? Hello? हेलो Hello? Assignment ଲେଖିଲେଣି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତ ଲେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ PDF ରୁ ଲେଖିବେ ନା ବୁକ୍ ରୁ?